वेदविधि वेदविधि ब्राह्मणे वेदविधि ब्राह्मणे वेदविधि ब्राह्मणे कथं सर्वे देवाः निवसन्ति इति वर्णयत। अथवा अन्य प्रकार पढ़ी पारे एठी आमे एबे आरंभ करबा ऋग्वेदर ज्ञानर केमति प्रशंसा करा जायछि से सब ज्ञान सूक्तर मंत्र ज्ञान सूक्तस्य ज्ञानस्य महत्त्वं यथा ग्रन्थं ऋग्वेदानुसारं वर्णयत एका कथा किंतु ताको ए प्रकार एते प्रकार प्रश्न हेई परिबो पिले आमे ता विषय आलोचना करूथिले प्रत्यक्षणमित्यावजस्तु पायो न विद्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता यहा ही वेदर वेदता जहाको प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण द्वारा जेतेबेले कोनोसी वस्तु सिद्धि करबा पई आमे उपाय किछि पांति नाही सेतेबेले वेद को ही प्रमाण भाव रे स्वीकार करंती एवं यहा ही वेदर वेदता तामने विविध प्रकार प्रमाण जो रही प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण एवं वेद हेउछि शब्द प्रमाण। अच्छा तापरे से कहउछंती अतः मुख्य 105 पृष्ठ मो बहिरे अतः मुख्य वेदत्व सिद्धये ज्ञातव्य एव तदर्थः तेणु वेद को वेद प्रमाण भाव नेले यदि समस्त दर्शन आमर भारतीय दर्शन नहीं तबे वेदर अर्थ जानिबा निहाती आवश्यक किंच जास्केन यस्तंग द्वारा किचित काचित अन्यापि उदाहृता कापि काहेकि स्त्रीलिंग रे कहा गला ना रुक मंत्र को उदाहरण भाव रे नेबे सेति पय स्त्रीलिंग रे कहा जाईछि कापि अन्यतपि उदाहृता कापि अन्य रुक उदाहृता वर्तते का सारुख तुमको कहिछि जे ऋग्वेदर 10 मंडलर 71 नंबर सूक्त होछि ज्ञान सूक्त से ज्ञान सूक्तर मंत्र सेथिरे 10 गोटी 11 गोटी मंत्र रहिछि उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम् उतत्वः शृण्वन्न शृण्वत्येनाम् उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायैवपत्ति उसति सुवासाः। तुमर एठी ए प्रश्नर उत्तर जदि उत्तर कोन करिवो पहिले कोठु स्टार्ट करिवो हम तुमको से विषय कहि दिए तुमे स्टार्ट करिवो एठु स्थाणुरयं भारहारः स्थाणुरयं भार थारी दोची आगरु कहि सारिची तेनु तुमको से खाली पॉइंट सब आउ थरे मने पके दोची स्थाणुरयं भारहारः स्थाणुरयं भारहारः पॉइंट 1 ताको बुझा हेछि पिले बुझेछि भी मु कहिछि तुमको तार अन्वय डाकि देछि तापरे जद गृहीतं अभिज्ञातम एटा भी कहि सारिछि पिले एटा तुमर सेकंड पॉइंट होबे थिरे तुमर तापरे ग रे तुमे ए कथा कहिबो जे वेदविद कहिले किए वेदविद कहिले प्राचीनः अर्वाचीनः के प्राचीनः व्यासादयः मुनयः तथा के अर्वाचीनः चतुर्दश विद्या विशारदाः एव अर्वाचीनः कश्चित् उपाध्यायः चतुर्दश विद्या कुशलिनः उपाध्यायाः ए कथा कहिबो व्यासादयः प्राचीनः तथा चतुर्दश विद्या विशारदाः विद्वांसः उपाध्यायाः सेमानंकर प्रशंसा वेदवित भावरे करा जायछि तापरे कोन कहा जायछि कोन पॉइंट हबो तापरे तुम मानकर तापरे एठी कहा जायछि जे निंदा करिबो नाही बोली मना करा जायछि वेदवितिंग ठारे समस्त देवता अग्नि वायु रवि तेणु अग्नि
ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ଅଛି ତୁମର 204 ପୃଷ୍ଠରେ, ତାକୁ ଲେଖିବ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆଦିତ୍ୟ ତିନି ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଠାରୁ ତିନି ବେଦ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବେଦର ଯେ ତିନି ବେଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ତିନି ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ। ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆଦିତ୍ୟ ବେଦ ବିଧି ଆଦିତ୍ୟାଦୟ ସର୍ବେ ଦେବାଃ। आदित्यः इति सर्वे देवाः वेदविधि निवसन्ति। अतः तेषां निन्दा न कार्या ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପର ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାଣୁରୟଂ ଭାରହାରର ଅର୍ଥ ଏଠି ଆହୁରି ପାରା। ତୁମେ ସେଠି ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବେଦବିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପରେ ପରେ ବେଦ ଏଇ ପାରାଟା ତୁମେ ସେଠିକି ନେଇଯିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦ୍ ଗୃହୀତଙ୍କ ବିଜ୍ଞାତମର ଅର୍ଥ ବି ଏଠି ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ଅନୁମିତ୍ୟା ବା ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଲେଖିବ। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा ଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଉତତ୍ୱଃ ପଶ୍ୟନ୍, ଏବେ ଏଇଟା ଆସିବ, ବହିରେ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦଉଛି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କହିଦଉଛି କଣ ହବ, ତାର ଅନ୍ୱୟ ବି କହିଦଉଛି। ଉତତ୍ୱଃ ପଶ୍ୟନ୍ ନ ଦଦର୍ଶ, ଏତିକି କହିଲି। ବାକି କଥା ତୁମେ ଲେଖିବ ନମ୍ବର ସହିତ। ଋଗ୍ବେଦସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସୂକ୍ତ ବୋଲି କହିବ। ଏଠି ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ଉତ ମାନେ ଅଥବା, ଅପିଚ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବେଦରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ତ୍ୱଃ ନାମ କଶ୍ଚିତ୍ ଏକଃ ପଶ୍ୟନ୍ अपि न ଦଦର୍ଶ, ଦେଖିବି ଜଣେ ଦେଖିପାରୁନି। ଦଦର୍ଶ ବାଚମ୍ ଉତତ୍ୱଃ ଶୃण्वन् ଶୃଣୋତି ଏନାମ୍, ବାଚମ୍ ଉତ ତ୍ୱଃ ଶୃण्वन् अपि न ଶୃଣୋତି। କେହି ଜଣେ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିକି ବି ଶୁଣି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିକି ବି ଶୁଣି ପାରୁନ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ ସେଟା ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ, ତୁମର ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ତୁମର ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବ। କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ କଥା? କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାଅ, ଏମିତି ବି କେତେଥର ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବ। ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡେ କଥାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମୋର ମନେ ନଥିବ, ତୁମେ ପରେ ପଚାରିଲା ବେଳେ କହିବ କାହିଁ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ତ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଯଦି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଆମର ଲୌକିକ କଥା, ସାମାନ୍ୟ କଥା। ସେମିତି ବେଦ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଜାଣିବାନି, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କହିଲେ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଶୁଣିକି ବି ଶୁଣି ପାରୁନି, ଜଣେ ଦେଖିକି ବି ଦେଖିପାରୁନି ମାନେ ଜ୍ଞାନ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ନୁହେଁ ପିଲେ, ଅନ୍ତର ମନରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଠି ଦର୍ଶନ ହେଲେ ତମେ ଦର୍ଶନ କୁହ, ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛ କିମ୍ବା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଦର୍ଶନ କୁହ, ସେ କଥା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତ ଦର୍ଶନ ମାନେ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ଦର୍ଶନ ମାନେ ଅନ୍ତର ମନରେ ଦେଖିବା। ତ ଉତତ୍ୱଃ ତସ୍ମୈ ତନ୍ୱାଂ ବିଶସ୍ରେ ଅପିଚ सा नाम सा ବାଣୀ କହିଲେ ବେଦ ବାଣୀ। ତ ତସ୍ମୈ ତାହା ନିମିତ୍ତ, କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ତନ୍ୱାଂ ବିଶସ୍ରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାରିକ ଉପମା, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପମା ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଜାଇବ ପତି ଉସତି ସୁବାସ, ସେଟା ପତି ଏକାର ଅଛି ପିଲେ, ଓ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଏକାର ସନ୍ଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରହିନାହିଁ। ତ ଉସତି ସୁବାସ, ଶୋଭନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଣୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ ଯାହାକୁ ସେ ଚାହିଁବ। କାହାକୁ ଚାହିଁବ? ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ହବ ତା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁବ। ତ ଏଇ କଥାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତତ୍ର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧସ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଂ ସ ଏବ ଦର୍ଶୟତି अपि एकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचं, ଜଣେ ଦେଖିବି ବାଣୀକୁ ଦେଖିପାରୁନି। अपि च शृण्वन्नपि शृणोति एनाङ्गपि अविद्वांसम् आहार्घ्यम्। ଅବିଦ୍ୱାନର ମାନେ ବେଦ ଅର୍ଥଜ୍ଞ ରହିତର, ଅର୍ଥ ରହିତର, ବେଦାର୍ଥ ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଠି ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅର୍ଥ ଯହ ପୁମାନ୍ ଅର୍ଥଂ ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତଂ ପ୍ରତି ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେନ ମନ୍ତ୍ରଃ ବ୍ରୂୟାତ୍। ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଯିଏ ଅର୍ଥ ଜାଣିନି ତାର ନିନ୍ଦା। ଯେମିତି ସ୍ଥାଣୁରୟମ୍ରେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ
जी अर्थ माने केवल मंत्र केवल जानिछि अर्थ जानिनि तार जेमते निंदा करा जायतिला ए ज्ञान सूक्तर ए 4 नंबर मंत्र रे मध्य जी वेदार्थ जानिनि तार निंदा करा जायछि एकः पुरुषः पाठमात्र पर्यवसितः वेदरूपां वाचं पश्यन्नपि सम्यक् न पश्यति तेणु पाठ मात्र केवल केवल आमे पढ़ी देबे धर आमको कहबे आमे प्रतिदिन स्वाध्याय करबा पय आमे कोन करबा बही धरिक स्वाध्याय करबा अच्छा बही धरिक स्वाध्याय करबा केवल कोन करबा पय जे अध्याय पर अध्याय गड़ेबा पय सेटा केबे भी माने जहाँ वेद अध्ययन बा स्वाध्याय बोली कह तार अभिप्राय सेया नुहे तो आमे जदि सेमती पढ़िबा किछि दिन एमती पढ़िबा परे हमर मन रहि जिवो सेई मन रहिबाटा पिले मन रहिबार किछि माने नहीं एइटा ही से कहउछंती तो आमे अर्थ जानुनी किंतु अर्थ सहित जदि अध्ययन करबा कि अर्थ सहित जदि गुरुंक पाखरु पढ़िबा तबे जाय कि ताहा अध्ययनर फल रहिबो एई ही चार अंतर्निहित अर्थ एक वचन बहुवचनादि विवेकाभावे पाठशुद्धेः अपि कर्तुम् अशक्यत्वात् से कहउछन्ति एकः पुरुषः पाठमात्र पर्यवसितः वेदरूपं वाचं पश्यन्नपि न पश्यति एक वचन बहुवचनादि विवेक अभावे यदि आमे व्याकरण इत्यादि षड वेदांग कोन जानिने मीमांसा शास्त्र जानिने जोठी विरोध आछि ताको बुझिबा पई आहार धर्मशास्त्र रे कोन संपर्क अछि जदि जानिने मीमांसा न्याय हाँ पुराण रे केवल कि उपबृंहित हो जिबा परिवर्धित हो जे प्रकार सब भाव माने वेदर तथ्य सब ता भी जानिने ताहले आमे कोन करबा आमे एक वचन पाठ शुद्धि भी जानि परिबाने जदि व्याकरण रो सामान्य ज्ञान नथिबो कोटा पाठ शुद्ध पाठ कोटा अशुद्ध पाठ कोटा ता भी आमे जानि परिबानी यथा से उदाहरण गोटे दउचंदी पिले वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स वा एनं भूतिं गमयति आदित्यान एव अश्वेन भागधेयेन उपधावति स वा एनं भूतिं गमयन्ति इत्यादौ अव्युत्पन्नः कथं पाठं निश्चिनुयात् जी अव्युत्पन्न कहले व्याकरण ज्ञान रहित व्युत्पत्ति कहिछि तुमको शब्द सॉरी धातु प्रत्ययर जोग व्युत्पत्ति तेणु व्युत्पत्ति ज्ञान रहित व्यक्ति व्युत्पत्ति ज्ञान रहित व्यक्ति हेले व्याकरण ज्ञान रहित व्यक्ति कोटा शुद्ध पाठ ताको जानिबा पई समर्थ हिन था दीटा उदाहरण देइचंदी देखो गोटे प्रथम विभक्ति रे अछि वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति सवा एनं भूतिम गमयति एक वचन रे अछि द्वितीय वाक्य को देख पिले आदित्यान एव स्वेन भागधेयेन उपधावति सवा एनं भूतिम गमयन्ति हैला तेणु कोटा ठीक पाठ गमयति आदित्य वायु जोटा कहुई वाक्य ठीक ना आदित्य कहुआ जाइथिबा गमयन्ति वाक्य ठीक ए कथा को इत्यादौ अव्युत्पन्न कथं पाठं निश्चिनुयात् अव्युत्पन्न व्याकरण ज्ञान रहित व्यक्ति किभଳି भावरे शुद्ध पाठ को चिन्हिब बा निश्चित करिव अन्यः कश्चित् अर्थ ज्ञानाय व्याकरणादि अंगानि शृणुवन्नपि आउ गोटे आउ अन्यत्र पुनः व्याकरण मध्य जानिछि किंतु मीमांसा जानिनि ताहले कोन हबो तार हैला तेणु अन्यः कश्चित् अर्थ ज्ञानाय व्याकरणांगानि शृणुवन्नपि मीमांसा राहित्यात् एनां वेद रूपं वाचं न सम्यक् शृणोति एटा देखिकि भी देखि पारुनी जहार व्याकरण ज्ञान नाही अति सामान्य कथा किंतु सुनिकि भी सुनि पारुनी किए जे मीमांसा जानिनी हैला उदाहरण दउचंती ना व्याकरण ज्ञान भावे कोन हबो ए दुईटा उदाहरण देबो व्याकरण ज्ञानाभावे शृणुवन्नपि न शृणोति पश्यन्नपि न पश्यति आगे शृणुवन् आगे पश्यन् अछि आगे पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन् अपि न पश्यति शुद्ध पाठं निश्चेतुं न शक्नोति इति अर्थः हैला शुद्ध पाठं निश्चेतुं न शक्नोति हैला उदाहरण दे दबा हैला ए जो उदाहरण दीटा जाक अछि वायुंगम ए भूतिम वायु और आदि कोहाय जी पुनी आदित्य कोहाय जी दीटा जाकरे प्रथमटा लिखि दबा हाइपेन दे एक वचनम द्वितीयटा लिखि कहबो बहुवचनम शुद्ध अत्र व्याकरण ज्ञानं विना एकः पुरुषः वा एकः जनः त शुद्ध पाठं निश्चेतुं न शक्नोति ए लाइन लिखिबो द्वितीय रे करिवो द व्याकरण ज्ञान युक्तेपि मीमांसा ज्ञान राहित्ये व्याकरण ज्ञाने सति अपि मीमांसा ज्ञानं विना
एकः शृणोन्नपि न शृणोति, शृण्वन् अपि न शृणोति, शृण्वन् अपि न शृणोति। ଶୁଣିକି ବି ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯାବतो ଅଶ୍ୱାନ ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣୀୟାତ୍ ତାବतो ବାରୁଣାଂ ଚତୁଷ୍କପାଳାଂ ନିର୍ବପେତ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର। ଯାବତଃ ଅଶ୍ୱାନ ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣୀୟାତ୍, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣୀୟାତ୍ ମାନେ ନ ଆଣିଛି, ତାବତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରୁଣ ଚତୁଷ୍କପାଳଂ ନିର୍ବପେତ୍, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁଷ୍କପାଳର ପୁରଡାସ ବପନ ମାନେ ନିର୍ବାପ କର କହିଲେ ନିର୍ମାଣ କର। ନିର୍ବାପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକୃତରେ, ତ ଚରୁଡ ଗ୍ରହଣ କର ଇତ୍ୟତ୍ର। व्याकरण मात्रेण प्रतिग्रहीतुः इष्टिः प्रतीयते। व्याकरण बुझे द्वारा हमें बुझेजिबा बोली हमको एटा प्रतीयमान होउचे अर्थटा। किंतु मीमांसायां तो न्यायेन धातुः इति निर्णीतम्। एटा गोटे सूत्र, मीमांसा सूत्र, जैमिनिकर सूत्र, न्यायेन धातुः इति सूत्रं निर्णीतं, तस्मात् उभयविधं अपि अविद्वांसं प्रति एवम् आह इति। तो एठी मीमांसा शास्त्र विना न केवलं व्याकरण शास्त्रेण अर्थ ज्ञानं सम्यक्तया न अवबोधितं स्यात्। न केवलं व्याकरण शास्त्रेण, उदाहरण लेखि सारिकी हला, उदाहरण वाक्यटा लेखिव। न केवलं व्याकरणेन व्याकरणशास्त्रेण अत्र अर्थावबोधः स्यात्, अर्थावबोधः बोधः स्यात्, अपि तु मीमांसाशास्त्रस्य मीमांसायां न्यायेन धातुः इति सूत्र कहिब। न्यायेन धातुः इति सूत्रेण अत्र अर्थावबोधः अतः व्याकरणादि षडंग ज्ञानेन सह व्याकरणादि षडंग ज्ञानेन सह षडंग ज्ञानेन सह मीमांसा न्याय इतिहास जो कहा है ना, षडंग कहले न्याय मीमांसा इतिहास धर्मशास्त्र, मीमांसादीनां ज्ञानम अपि वेदार्थबोधे आवश्यकम् ହେଲା, यार मध्य आवश्यक रहिला। तापरे तृतीय पाद तात्पर्य वर्णयते, तृतीय पाद को बुझौचंदी। अपि एकस्मै तन्वं विशस्त्रे इति स्वम आत्मानं विवृणते। ता माने द्वितीय प्रथम दिटा जाक पाद ज्ञान रहितता कथा कहउचंदी, वेदार्थ ज्ञान रहित व्यक्ति विषय कहा जायछि। तृतीय चतुर्थ पाद को ज्ञान युक्त व्यक्ति विषय कहा जायछि। अपि एकस्मै तन्वं विशस्त्रे इति स्वम आत्मानं विवृणते। ज्ञानं प्रकाशनम अर्थस्य आहानया वाचा इति अपि शब्द पर्याय माने एथि अर्थ ज्ञान, अर्थ निजर स्वरूप को आपे आपे प्रकाश करूजे से व्यक्ति पई। जेमति बाक सूक्तरे कहा जायछि, कने जहाको म इच्छा करबी ताको उग्र माने उत्तम गुणयुक्त ऋषि कर देबी, ताको ब्रह्मा कर देबी। हां, जम जम इच्छामि तम तम उग्रम कृणोमि तम ऋषिम तम ऋषिम तम सुमेधाम बोली कहा है। तो अपि शब्द पर्याय ताको मेधावी कर देबी, ताको ऋषि कर देबी, मो जहाको इच्छा करबी, बाणी तार कहूची। तेणु बाणी विचार करके तार विचार करिवो काहाको से तार उत्तम बोली भाबुची। अपि शब्द पर्याय उत शब्दटा अपि च अर्थ रे हुए बोली मो कहिथिली तुमको। स च पूर्वोक्तान अभिज्ञ वैलक्षणाय अत्र प्रयुक्त निपातनाम अनेकार्थत्वात्।
ତେଣୁ ଏଠି ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଉତ ଶବ୍ଦ ସହ ପୁମାନ ବ୍ୟାକରଣାଦି ଅଙ୍ଗୈଃ ସ୍ୱଶବ୍ଦାର୍ଥଂ ମୀମାଂସୟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଂ च ଶୋଧୟितुं ପ୍ରବୃତ୍ତଃ ତସ୍मै ଏକସ୍मै। ଯିଏ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଭୃତି ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୀମାଂସା ଦ୍ୱାରା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବାଣୀ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱତଃ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣାଦି ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମୀମାଂସା ଆଦି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ରହିଲା, ସେ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାର୍ଥକୁ ଜାଣିଛି ବେଦର, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବାଣୀ ସ୍ୱତଃ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ସ୍ୱମ୍ ଇତ୍ୟାଦିକଂ ପଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଇତ୍ୟାଦିକଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ୍। ହେଲା, ସ୍ୱ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱକୀୟ, ଆଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ବାଣୀ। ବେଦାର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷମମ୍ सम्यक् ज्ञानम् अनया तृतीय पाद रूपया वाचा मंत्र आह इति। मंत्र वेदर सम्यक् ज्ञान हेबा कथा ए तृतीय पाद रे ही कहूछे। ताहले व्याकरणादि षडंगैः सह शब्दार्थं तथा मीमांसादिभिः शास्त्रैः तात्पर्यार्थं यः जानाति तस्मै वाणी स्वस्य अर्थं विवृणोति। ହେଲା, ଏଇ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ପାଦଟା ଉପମା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏଟାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି। ଉତ୍ତମୋତ୍ତମୟା ବାଚା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବାଣୀ। ଜାୟବପତ୍ତି କାମାୟମାନା ସୁବାସାः ଋତୁକାଲେषु ସୁବାସାः କଲ୍ୟାଣବାସାः। ସୁନ୍ଦର ବାସଯୁକ୍ତ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ହିଁ କାମାୟମାନା ଋତୁକାଲେषु ଯଥା ସହ एव पश्यति सह शृणोति इति अर्थज्ञ प्रशंसा। यदि अर्थज्ञर प्रशंसा करा जायछि, अर्थज्ञ कहले वेदार्थज्ञ। अस्य अयम अर्थ उत्तमया चतुर्थ पाद रूपया वाचा, सेति चतुर्थ पादटा होछि उत्तम पाद, अंतिम पाद। तेणु चतुर्थ वाचरे ही प्रकृत रे गोटे उपमा अलंकार देकी एई कथाटा को अत्यंत लौकिक उपमा अलंकार देकी सुंदर करके मंत्र ही कहउचंती। उसति इत्यस्य व्याख्यान हमर गोटे संस्कृत रे गोटे माने कविता जर्नाल थिला, तार कविता मैगजीन जर्नाल भितर तफात अच्छी पिले। तो उसती बोली तार उसती होची कामायमाना। यद्यपि अन्हे गृहकृत्य वेलायां मलिनवासाः तथापि संभोग कालेषु कल्याणवास भवति। ए सब अलगा कथा जे गोटे स्त्री लोकटे घरे जतले काम करूची, जहा ताहा पिंदी कि ना झाळ नाळ हेकी काम करिवो ना, से कोन सेतले सजी हेकी काम करिवो कि, किंतु जेतेबेले तार कोन करिवो खुशी मजा करिवो, सेतेबेले निजको सजी हेकी करिवो। तो ए कथा को एठी कहा हेछि। तत्र हेतु कामायमान ऋतुकालेषु, कारण सुंदर देखा गले समस्ते तार स्वामी तक भल पाइबो, एई अर्थ रे ही ए सब कथा कहा हेछि। यथा स पतिः एनां जायां साकल्येन आदरयुक्तः पश्यति, किंच तया उक्तम अर्थं हितबुद्धया शृणोति, तथा अयं चतुर्दश विद्यास्थान शीलन उपेतः पुरुषः। जेमिति गोटे स्त्री रे घर काम कला बेले तो स्वामी कौन कहूँ कौन ना से दिगरे तार ध्यान न थाए कि कौन करूचे काम केमती हम से विषय ध्यान दे थाए। किंतु जेतेबेले कौन करिवो तार हस खुशी करिवो, सेतेबेले से सब ध्यान से पटको जाई थाए। हाँ, सेमिति भाव रे एठी से कहउछंती, सेमिति आमे जेतेबेले व्याकरण ज्ञान जानिने कि आमे मीमांसा शास्त्र जानिने, सेमिति वेद मंत्र कौन कहउछे आमे से व्यक्ति बा पुरुष आमे बुझी परिबानी। किंतु जेतेबेले व्याकरण आदि षडंग विद्या को आमे पढ़िबा, तामाने सुंदर बसवास रे सज्जित हवा,
ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବାଣୀ ସଜ୍ଜିତ ହବ, ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଣୀ, ବେଦ ବାଣୀ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସେଇ ସଜ୍ଜିତ ହବ, ଆଉ ମୀମାଂସା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅର୍ଥଟା ସ୍ୱତଃ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଯେମିତି ତାର ପତି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଦିଏ, ମାନେ ସେ ତା ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ବେଦାର୍ଥ ରହସ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ପଶ୍ୟତି ବେଦୋକ୍ତଂ ଚ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପମ୍ ଅର୍ଥମ୍। ଦିଟା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବେଦର ଧର୍ମ ରୂପ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଦିଟା ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା, ଦିଟା ଯାକ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଜାଣିନିଏ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୁଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଏତିକି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବେଦର ଅର୍ଥକୁ, ତାର ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ବେଦର, ଗୋଟେ କର୍ମ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ମୀମାଂସା ପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତର ପକ୍ଷ, ଦିଟା ଯାକକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିବା, ନଚେତ୍ ଜାଣିପାରିବାନି। ସା ଇୟମୁକ୍ତ ବେଦାର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞସ ପ୍ରଶଂସା, ବେଦାର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାହେଇଛି। ପୁଣି ବି କୁହାହେଇଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉତ୍ତତ୍ୱ ପଶ୍ୟନ ହେଲା। କେତେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ଉତ୍ତତ୍ୱ ପଶ୍ୟନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏବେ, କ ଖ ଗ ଗ କରିକି କହୁଥିଲି, ଚ ଯାଇଛି, ହଁ ଛଅ ପାଖକୁ ଆସ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ସୂକ୍ତର ମନ୍ତ୍ର, ଏଠୁ ପୁଣି ବି ଜ୍ଞାନ ସୂକ୍ତର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଅଛି। ଉତ୍ତତ୍ୱଂ ସଖ୍ୟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ପିଲେ। କେବେ କେବେ ତ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ପଡିଯିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇକିନା। ହଁ, ଉତ୍ତତ୍ୱ ପଶ୍ୟନ, ଉତ୍ତତ୍ୱ ପଶ୍ୟନ ଟା ଯେତିକି ନ ପଡିବ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉତ୍ତତ୍ୱଂ ସଖ୍ୟେ ସ୍ଥିର ପୀତ ମାହୁର ନୈନଂ ହିନ୍ଦନ୍ତି ଅପି ବାଜିନେଷୁ ଅଧନ୍ୱା ଚରତି ମାୟେସ ବାଚଂ ଶୁଶ୍ରୁବା ଅଫଲାଂ ଅପୁଷ୍ପାಂ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଥିବ, ଇତି ଇତି ମନ୍ତ୍ରାनुसारं ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶଂସାଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତ। ବୁଝିଯାଉଛ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତୁମେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିବ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ପ୍ରକୃତରେ ଋଗ୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ ସୂକ୍ତର ମନ୍ତ୍ର, ଆକୁ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାସ୍କ ଆକୁ ତାଙ୍କର ନିରୁକ୍ତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଗ୍ବେଦ ଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦାର୍ଥଜ୍ଞର ପ୍ରଶଂସା, ମାନେ ବେଦାର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଠି ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ କରିକି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିକି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବ ହେଲା। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ତ ଉତ୍ତତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟନ୍, ପୁଣି ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ସୂକ୍ତର 5 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ଆର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଅୟମ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ ଉଦାହୃତାୟାଃ ଉତ୍ତତ୍ୱଃ ପଶ୍ୟନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକାୟାଃ ରୁଚଃ। ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରର ରୁକ୍ର ଅନନ୍ତରମ୍ ଏବଂ ଆମନାତାଃ କାଚିତ୍ ରୁକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଠିତ ହେଇଥିବା ରୁକ୍, ତସ୍ୟ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥସ୍ୟ ଭୂୟସେ ନିର୍ବଚନାୟ, ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ନିଃଶେଷେଣ ବକ୍ତୁମ୍ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ଅତ୍ର ବର୍ଣ୍ୟତେ ତମ୍ ଅର୍ଥମ୍ ଅତିଶୟେନ ପ୍ରତିପାଦୟିତୁଂ ପ୍ରଭବତି। ସେଇ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଅତିଶୟ କରିକି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। କଥମ୍ ଇତି ଚେତ୍, କିଭଳି ନା ତଦୁଚ୍ୟତେ ଅପି ଚ ଏକಂ ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟାସ୍ଥାନ କୁଶଳଂ ପୁରୁଷಂ। ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବୀଣ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବେଦ ରୂପାୟାଃ ବାଚଃ, ବେଦରୂପ ବାଣୀର ସଖ୍ୟେ ସ୍ଥିତ୍ୱା, ବେଦରୂପ ବାଣୀର ସଖା ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବ। ଯଦି ସେ ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଛି, ସ୍ଥିତ୍ୱା ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟେଣ ବେଦୋକ୍ତାର୍ଥ ଅମୃତପାନ ଯୁକ୍ତମ୍ ଆହୁଃ ଅଭିଜ୍ଞଃ କଥୟନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବେଦରୂପ ବାଣୀର ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପାନ କରିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହନ୍ତି ହେଲା। ସଖିବିଦମ୍ ସଖା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୱୟ କହିଲେନି, ଲେଖିଦିଅ, ଅନ୍ୱୟଟା ଲେଖିଦିଅ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରର, ଯୋଉଟା ଔତତ୍ୱ ସଖ୍ୟ ଔଷତି ସୁବାସା ଥିଲା, ଲେଖ, ଅନ୍ୱୟ ଲେଖିନିଅ। ହେଲେ ତୁମେ ଆମ ଅର୍ଥଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଦଉଛି, ହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ତ୍ୱଃ, ତ୍ୱଃ ନାମ ଏକଃ, ଲେଖିପାର ବ୍ରାକେଟରେ, ତ୍ୱଃ ଉତ ପଶ୍ୟନ୍, ଉତ ପଶ୍ୟନ୍ न ददर्श, न ददर्श, पूर्णच्छेद। उत त्वः वाचं शृणुवन्, वाचं शृणुवन् एनां न शृणोति, एनां न शृणोति, पूर्णच्छेद। उत तु अस्मै, उत तु अस्मै तन्वं विशस्रे, तन्वं विशस्रे
पत्ये उसती सुभाषाः पत्ये तरे जियफला एकार पत्ये उसती सुभाषाः जाया इव उसती सुभाषाः जाया इव ହେଲା तार अर्थ होछि कश्चित् पुरुषः यः व्याकरणादि षडङ्ग ज्ञानरहितः सः वाणीं शृण्वन् अपि न शृणोति अपि च पूर्णच्छेद अपि च यः मीमांसादिशास्त्ररहितः सः अच्छा उल्टा कहली पिले प्रथमटा शृण्वन् नहीं प्रथमटा पश्यन् अपि न पश्यति व्याकरणादि षडङ्गरहितः सः वाणीं पश्यन् अपि न पश्यति ठीक करिनिय पश्यन् अपि न पश्यति तापरे अपि च यः मीमांसादिशास्त्ररहितः सः वाणीं शृण्वन् अपि न शृणोति अर्थं न जानाति इति अर्थः अर्थं न जानाति इति अर्थः पूर्णच्छेद अपि च वाणी स्वयमेव चतुर्दश विद्यास्थानकुशलाय एकाठी गोटे शब्द वाणी स्वयमेव चतुर्दश विद्यास्थानकुशलाय आत्मानं विवृणोति स्वस्य अर्थं स्वतः प्रकाशयति इति अर्थः स्वस्य अर्थं स्वतः प्रकाशयति इति अर्थः यथा कश्चित् पुरुषः स्वकीयां वस्त्रालङ्कारयुक्तां पत्नीं स्वतः प्राप्नोति हैला तापरकु चलो आमे तापर मंत्र देखुथिले उतत्वः सख्य स्थिर पीतमाहु एटा को पॉइंट 6 हबता तुमर उतत्वं सख्ये पूरा मंत्र करिवो तुमको कहली 6 आर अर्थ देख तापरे देख तो सख्ये स्थित्वा सख्य भावरे रही स्थैर्येण स्थिर भावरे वेदोक्तार्थ अमृतपान युक्तमाहो अभिज्ञाः से प्रकार व्यक्ति जे चतुर्दश विद्या स्थान रे स्थिर रहिबो से वेदर सखा भा स्थान रे रही कि अमृतत्व को प्राप्त हेबो बोली एठी कहा जाउची त सखी विदम सखायम बोली कहा हितला पूर्वरु कहा हिची वेद तुमर सखा भलिया बोली सखी इति मंत्रे वेदस्य सखित्वम उदाहृतम वेद किभଳି सखी हमर किभଳି बंधु किभଳି सखा से कथा को कहा हेची काहे कि ना जे तुमर उत्तम को उत्तमता को भद्र को कल्याण को सदा सर्वदा इच्छा करे और वेद जेतबेले सर्वोत्तम पुरुषार्थ को प्रदान करे तेणु से ही सखा दुवर तेणु वाचां इमाः ईश्वराः सभासु जद्वा अन्यथा भिन्न अर्थरे स्वर्गलोके देवानां सख्ये स्थित्वा अतिशयेन पीतामृतमाहुः अथवा विकल्प अर्थ कौन हम जदवा कहगला माने विकल्प अर्थ अथवा स्वर्गलोक रे देवता मानकर सख्य भाव रे स्थिर भाव रे रही
ପିତାମୃତମ୍ आहु, ପିତା ଅମୃତମ୍ आहୁ, ସେ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାନ କରିବ। ଦେବଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କହିଲେ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଯୋଉଟା ଡିଭାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାଚାଂ इमा ईश्वराः सभासु प्रगल्भाः वा बाजिनाः। हाँ, एठी जो बाजिनाः शब्द कुहाଯାଇଛି तो अथवा अथवा बाणी रे बाणी को सभारे प्रगल्भ भले जे कहि परिबो, किए कहि परिबो सभारे? सभा कहिले विद्वान मानकर संगोष्ठी को आमे जानिचे अथर्ववेद रे सभा एवं समिति सुक्त रहिছে, सेतरे विद्वान गोष्ठी को सभा बोली कुहाଯାଇଛି। विद्वान गोष्ठी रे प्रगल्भ भाव रे किए कहि परिबो? जे समस्त विद्या रे पारंगत थिबो। वस्तुतः चतुर्दश विद्या पारंगत व्यक्ति को ही लक्ष्य करी एक कथा कुहाଯାଇଛି। तेषु मध्ये अपि एनं वेदार्थ कुशलं चोदयितुं न हिन्नुवन्ति। चोदयितुं नाम प्रेरयितुं, तो मध्ये अपि वेदार्थ कुशलं व्यक्तिं चोदयितुं न हिन्नुवन्ति न केपि प्राप्नुवन्ति। तो वेदार्थ कुशल व्यक्ति को केही पराजित करबाकू समर्थ हेबे नाही सभारे। तेन सह विवादितुं अपि असमर्थता, एवं ता सहित विवाद माने सभारे कोन हुए? शास्त्रार्थ हुए। शास्त्रार्थ रे जणे जनकर विद्या को हराए ए कथा होउथला। हम भारतीय परंपरा रे जो एते दर्शन प्रतिष्ठित हेछि सेही कथा शास्त्रार्थ माध्यम रे राजसभा सब शास्त्रार्थ हबो। गोटे दर्शन जदि हारी गला ता पर दर्शन प्रतिष्ठित हबो ए कथा होउथला। तेणु सेठी से कहउचंदी जे चतुर्दश विद्या पारंगत विद्वान वेदज्ञ विद्वान को केही भी सभारे पराजित करि परिबे नाही। तो ए कथा को एठी कुहा हेछि। तो ता संगे विवाद करबाकू कहले ता सहित प्रतिस्पर्धा करबाकू बा ता सहित प्रति माने शास्त्रार्थ करबाकू भी लोकंकर सामर्थ्य नथिला। अस्तु अन्यः पाठमात्र परः पुष्कल रहितांग वाचां शुश्रुवान भवति। अन्य व्यक्ति तो पाठमात्र परः से केवल पाठमात्र को जे पढ़िथिबो से पुष्कल रहितांग वाचां शृणुवान भवति। आउ जे केवल पाठमात्र को पढ़िछि तार बाणी सेते पुष्कल हबनी। पुष्कल कहिले ओजन ओजन युक्त पुष्कल बा परिपुष्ट हब नाही, विद्या विद्या संपन्न हब नाही ए अर्थ को कहि परिबो। तेणु पूर्व कांड उक्तस्य धर्मस्य ज्ञानम पुष्पम। आउ पुष्प एठी कोन? पुष्प फल युक्त अफलांग पुष्पाम बोली मंत्र रे कुहा हेछि। तो फल पुष्प कोन? ताहले बाणी रे फल पुष्प फुटिबा कहिबार अर्थ कोन? कहिबार अर्थ पूर्वोक्तस्य धर्मस्य, धर्म कहले मीमांसा शास्त्र द्वारा जो ज्ञान होछि सेटा होछि पुष्प। एवं तुमे उत्तरकांड देख पिले केते सुंदर कथा वेद रे साहित्यिक भाषा रे केमिति कुहा हेछि देख। फल पुष्प युक्त वेदवाणी। फल पुष्प युक्त वेदवाणी कोन? फल पुष्प युक्त वेदवाणी हैला पूर्व मीमांसा रे, पूर्व कहले मीमांसा, पूर्व कांड कहले मीमांसा वेदर पूर्व कांड एवं उत्तर कांड कहले वेदांत। तो पूर्व कांड रे जो कर्म कांड कथा कुहा जायछि सेटा होछि वेदर फूल भली हैला। वेद रूपक वृक्ष रे फूल फुटिछि सेटा। आ फल कोन? उत्तर कांड रे माने वेदांत शास्त्र रे बा वेदांत दर्शन रे जो ब्रह्मंकर विचार करा जायछि सेटा होछि फल। बुझी होछि पिले केते सुंदर कथा कुहाइछि देख। तो फल पुष्प युक्त वेद वाणी, वेद वृक्षर वाणी हैला। वेद वृक्षर फल पुष्प होउचंती मीमांसा एवं पुष्प फल, आगे पुष्प तापर फल। पुष्प होउची मीमांसा एवं फल हैला वेदांत। बुझी होछि केते सुंदर कथा कुहाइछि देख। यथा लोके पुष्पं फलस्य उत्पादकम। लोकरे फूलटे फुटिले जे कि फल हबो, फूल न थाए कि फल वृक्ष अछि कि संसार रे? प्रायतः नहीं। तो सही बळे तथा वेदानुवचनादि धर्म ज्ञानम अनुष्ठान द्वारा तुमे वेदोक्तर वाणी अनुसार यदि तुमे धर्म करिथिबो कहिले कर्म अनुष्ठान करिथिबो, कहिले कर्मकांड जागा आदि अनुष्ठान करिथिबो तबे तुमर फल ताहले तुमको ब्रह्म आड़ी के जीवा पई तुम मन बळेइबो। नचेत साडे जीवा पई तुमर मन मूलरु बळेइबो नाही, मन रे इच्छा ही हबो नाही। तो वेदोक्त रीति रे जदि जीवन धारण करिथिबो तबे तुमर परवर्ती जीवन रे तुमे ब्रह्म को जानिबा पई तुमर इच्छा हबो। तेणु एटा को ताहा ही तार फल, सेई जो फूलर फल होछि एटा हैला। तेणु फलात्मक ब्रह्म ज्ञान इच्छां जनयति जात करै थाए। तम एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विवदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। बृहदारण्यक उपनिषदर वाणी पिले। तेणु एठी से कहउछन्ति अनाशक माने उपवास इत्यादि, व्रत उपवास इत्यादि को अनाशक बोली कहा हेछि। तेणु एई तम एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विवदिषन्ति। वेदर वचन द्वारा ब्राह्मण माने परस्परर विवदिषन्ति नाम शास्त्रार्थं करिष्यन्ति इति विवाद नुहे एठी। तो यज्ञेन यज्ञ द्वारा, दानेन दान द्वारा, तपसा तपस्या द्वारा एवं अनाशकेन कोन
हाँ कौन कह ताको उपवास उपवास व्रत इत्यादि द्वारा उपवास व्रत इत्यादि द्वारा तो ए विषय रे चर्चा करिथांती विवदिशन्ति चर्चा कुर्वन्ति इति यथा च फलम तृप्ति हेतु फल पाइले आमको तृप्ति हो जाए गोटे जिनसर फल परीक्षा तुम बहुत भल है तेणु तुम मन शांति हो जे मु परिश्रम करी मु लिखी तेणु बस मते फल प्राप्ति है तो तृप्ति हेतु तथा ब्रह्म ज्ञान कृतकृत्य हेतु एवं ब्रह्म ज्ञान जो जहाँ प्राप्त हो जीवन सर्वश्रेष्ठ फल से पिले जहाँ प्राप्त होमि लगुव कृतकृत्य हो जाऊे सी कृतकृत्यत्व हेतु जत पूर्णानंदैक बोध तम ब्रह्म अहम अस्मि इति कृतकृत्यः भवति परमहंस उपनिषद अच्छी पिले अवर उपनिषद मानकरे गोटे उपनिषद परमहंस उपनिषद से कथा कहुई जत पूर्णानंदैक बोध पूर्ण आनंदर बोध से हम जाच तुम्हें बाहर शरीर आम अन्नमय कोश तापर आमर प्राणमय कोश माने प्राणमय कोश कहले एयर वायु भर्ती ही अच्छे आम शरीर रे तापरे आमर मनोमय कोश मन मन कहले आमर मन ही समस्त इंद्रिय मान को नियंत्रण करिथाए सब किछि को नियंत्रण करिथाए तेणु मनोमय कोश एवं मनोमय कोश पर आमर विज्ञानमय कोश चैतन्य बोली अच्छी विज्ञानमय कोश बा जोटा को बुद्धि बोली तुम कहूच इंटेलेक्ट बोली साधारण भाषा रे कहूच ताको चैतन्य से चैतन्य सत्ता को जी भी उपलब्धि करिवो तापाई भी मन पर्यंत सुख दुखर भोग आनंद निरानंद सुख दुख हस कांद भल मंद द्वंद्व जिते अच्छी संसार सब मनोमय कोश पर्यंत तापर विज्ञानमय कोश पर आउ से कथा सब न थाए पिले तो तापरटा शेषटा हूँ आनंदमय कोश आनंदमय कोश भितर ही ब्रह्मंकर अवस्थान बोली कहुई आमर आत्मार अवस्थान बोली कहुई तेणु आनंद कहले पूर्ण आनंद जिते आत्मज्ञान उपलब्धि हुए जिते पूर्ण आनंद बोध हम बोध माने से प्रकार उपलब्धि हम उपलब्धि को ये बोध बोली कहवा तो अहम ब्रह्मास्मि बोली जो अनुभव वाक्य चतुर्दश चार्टा महावाक्य कहुई पिले गोटे हूँ तत्वमसी तुम्हें से ही ब्रह्म गुरु उपदेश देवे तापर शिष्य साधना आरंभ कर साधना आरंभ कला प्रथम कह प्रज्ञानम ब्रह्म मु ही प्रज्ञान अटे परम ज्ञान अटे ए प्रकार बोध प्रथम ब्रह्म विषय ज्ञान ही मु बोली भावना हम तापर से कह कि अयम आत्मा ब्रह्म यही आत्माटा ब्रह्म बोली बोध हम एवं शेष कह मु ही ब्रह्म माने केते माने धीरे 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 गभीर रु गभीर अवस्था को जिते जीव शेष तार बोध जिते हम मु ही ब्रह्म बोली बोध ताको हम तो ये कथा को सेठी कहुई तो सेटा हूँ आमर फल अंतिम फल जीवनर है तेणु तादृश पुष्प फल रहित वेद पाठक यही पुष्प फल रहित जदि वेद पाठ कला जने स एस पुमान अधेन्वा माया सह चरति माने अधेन्वा माया सह चरति बोली एठी कहुई जो तो एठी गोटे धेनु अधेन्वा अधेन्वा बोली शब्द जो अच्छी धिनोति इति धिनोति शब्दर अर्थ होछि धिनोति इति धेनु धिनोति शब्दर अर्थ कौन प्रसन्न करुछि जे आनंदित करुछि अधेन्वा माने जे प्रसन्न करुनी माने निजको निजे प्रसन्न करुनी कि काहाको भी प्रसन्न करुनी अधेन्वा अस्पुष तुमे गोटे गछटे हेछि से गछरे ना फूल होछि ना फल होछि तुमको केमति लागिवो हां जेमिति कथा से भली भाबरे गोटे व्यक्ति यदि पुष्प फल रहित हेकिना संसार रे जीव तेणु माया सहित केवल जीवन जीछि केवल अन्य किछि नहीं ए प्रकार बोध मंत्र बोध हब हाँ तो अधन्वा पुष्पा जीवनम जीवती इति अर्थ तो नव प्रसूतिका क्षीर दुग्ध्री देख ताकू अधेन्वा माने धेनु जोटा नुहे धेनु माने जे सबच्छा गौहु धेनु बोली आमे कहंती बाछुरी सहित जो गाई आमे ताकू धेनु बोली कहंती किंतु नव प्रसूतिका नूतन भाव जन्म करिथिबा क्षीर दुग्ध्री गौहु माने दुग्ध दोहन युक्ता गौ प्रीति हेतुत्वात् धिनोति इति व्युत्पत्त्या प्रीति उत्पन्न करुथुबार ताकु धिनोति कहा जाए धिनोति धातु प्रीति उत्पन्न अर्थ रे हेथाय धिनोति इति व्युत्पत्त्या धेनुः इति उच्यते ताकु धेनु बोली कहा जाए एथि पय है तो पाठ मात्र परम प्रति वेद रूपा वाग धर्म ज्ञान रूपम क्षीरम न दुग्धि इति अधेनुः केवल पाठ मात्र कले खाली पढ़िले वेद को आमे माने प्रायतः से ही करछ पिले आमे तो से ए प्रकार गोष्ठी रे आमे माने ही जीवा तो पाठ मात्र परम प्रति वेद रूपा वाग धर्म ज्ञान रूपम क्षीरम
ହଁ ଆମେ ଯେତିକି ପାଳନ କରିପାରିବା ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଆମର ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ତାକୁ ପାଳନ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯେତେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ବିସ୍ତାରିତ ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଭାବନା ନେଇକି କରିବା ତେବେ କିଞ୍ଚିତ ଫଳ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବିଲେ। ତେଣୁ ବାଗ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରୂପମ କ୍ଷୀରମ ନ ଦଗ୍ଧି ଇତି ଧେନୁଃ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଧେନୁ ବୋଲିକା ତୁମର ବାଣୀକୁ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଅତଃ ଏବ ଅସौ ମାୟା କପଟ ରୂପା। ମାୟା କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାନେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁଛେ ଠିକ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନି, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇଆ ହଉଛି ସବୁ ମାୟାର କଥା, ତାକୁ କପଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିକି ବି କରୁନେ ଯୋଉଟା, ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜ କପଟ ଆଚରଣ କରୁଛେ, ନା କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କରୁଛେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ତ ପରେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜେ କପଟ ଆଚରଣ କରୁଛେ। ତ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ନିର୍ମିତ ଗୋ ସଦୃଶ ରୂପତ୍ୱାତ୍। ଗୋଟେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲ କହିଲେ ଯୋଉ କଣ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଠିଆ କରି ଦଉଛି, ତା ସେ କଣ କ୍ଷୀର ଦବ ନା ତାର ବାଛୁରୀ ଆସିବ? ହଁ ଯେମିତି କଥା, ସେ ଯେମିତି ଅଧେନୁ ମାନେ ଧେନୁ ହେଇକି ବି ଧେନୁ ନୁହେଁ, ମାୟା ଧେନୁ ରୂପା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମିତି ବେଦ ପାଠ କରିବା କରିକି ବି ନ କଲା ଭଳିଆ ସେଇ ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ ଅଧେନ୍ୱା ବୋଲି ଅପୁଷ୍ପା ଅଫଳା ଅପୁଷ୍ପା ଅଧେନ୍ୱା ଇବ। ହଁ ତୟା ମାୟା ସହ ଚରନ୍ ଅୟಂ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ ଲଭତେ। ଏଇଭଳି ମାୟା ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଯା ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଇଥମ ଯାସ୍କେନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତୁତି ଅଜ୍ଞାନ ନିନ୍ଦା ଉଦାହରଣସ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚିତତ୍ୱାତ୍ ଯಚ್ಚ ସ୍ତୂୟତେ ତଦ୍ ବିଧୀୟତେ ଇତି ନ୍ୟାୟେନ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରୁଛେ ବା ଯୋଉ କଥାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ, ଏ କଥା ଆମେ ଜୈମିନୀ ନ୍ୟାୟମାଳାରେ ପଢିଛେ, ଯಚ್ಚ ସ୍ତୂୟତେ ଯಚ್ಚ ପ୍ରଶଂସସେ ତସ୍ୟ ବିଧାନମ୍ କ୍ରିୟତେ। ଯାହାକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛେ ବା ଯୋଉ କଥାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟାର ବିଧାନ କରାହେଇଛି, ତ ସେଟା କରିବା ଉଚିତ। ତା ମାନେ ନ୍ୟାୟେନ ଅଧ୍ୟୟନ ବତ୍ ଅର୍ଥସ୍ୟାପି ବିଧିଃ ଅଭ୍ୟୁପଗନ୍ତବ୍ୟ। ଯେମିତି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧି ସହିତ ହିଁ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ବିଧି ସନ୍ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି, ପୃଥକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଏଥିରେ ଅବଗମନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ କଥା ବିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧେନ୍ୱ ପୁଷ୍ପା କଥା କହିକି ଶେଷ କଥା କହିବ ହେଲା। ତ ଶେଷରେ ବାକ୍ୟ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। କିଞ୍ଚ ପୁଣି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କଥା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କଥା। କିଞ୍ଚ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କାଣ୍ଡେ, ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ପ୍ରୀତି ଇଷ୍ଟି ଫଲ ବାକ୍ୟମ ଜାଗ तद्वेदनयोः समानम् एव आम्नायते। यथा हवा अग्निर्देवानाम् अन्नादः एवं हवा एष मनुष्याणां भवति। ज एतेन हविषा जजते जौ च एवं एनं देवं वेद इति। अतः जागवत फलाय स्ववेदनमपि विधीयते। अनेन न्यायेन सर्वेषु अपि ब्राह्मणेषु वेदनविधयः द्रष्टव्यः। वेदन नाम ज्ञानविधयः द्रष्टव्यः इति अर्थः। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କଥା ଅଛି କୋଉଠି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କାଣ୍ଡରେ ଇଷ୍ଟିର ଫଳପରକ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ ଯଥା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେମିତି କୁହାହେଇନି, ଯଥାହ ଅଗ୍ନିର୍ବେ ଦେବାନାଂ ଅନ୍ନାଦହ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନାଦହ, ଅଦହ ଅଧଭକ୍ଷଣେ ଧାତୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ନାଦହ କହିଲେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ଦେବତା ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମର୍ଥ ଯିଏ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଦେବତା ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଫଳଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ତାମାନେ ଅଗ୍ନି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏୟା। ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟିରେ ବାକ୍ୟ ପଢା ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେମିତି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଶୂନ୍ୟରେ କୁହାହେଇଛି? ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝି ସାରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଫୁଲ ଏଇଟା ବେଦ ବୃକ୍ଷର ଫୁଲ ସଦୃଶ, ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଅନେନ ନ୍ୟାୟେନ ସର୍ବେଷୁ ଅପି ବ୍ରାହ୍ମଣେଷୁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ କଥା। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇସାରିଥାଏ। ତ ନନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଏଠି ହେଲା,
विद्या प्रशंसा सूत्र आगु पढ़ीच विद्यार प्रशंसा इति सूत्रे कहाई ना खाली पढ़ीदे आमको कौन ता मुख सुंदर देखा हाँ कौटी दर्श पूर्णमासर विधि अश्वमेध जागर प्रकरण पढ़ीदे से पापर मुक्ति पाई एक कथा विद्या प्रशंसा पढ़ीच तुम्हें है तो से कौन करवा शंका आसला तेणु विद्या प्रशंसा कौच फेर ये कौच अनुष्ठान करने को पड़ो अनुष्ठान न कले पूर्ण ज्ञान हेनी तो ये विरोधाभास होगा तेणु कौन समाधान इति सूत्रे वेदन फलानां प्रशंसारूपत्वं जैमिनिना सूत्रितमस्ति वेदन नाम ज्ञान बिले तो वेदन फलानां वेद वेद जानिबार फल गुड़िकर प्रशंसा को जैमिनी सूत्र रे सूत्रित कर जानिले भल है से जानिबार अर्थ कहले अर्थ ज्ञान सहित जानिबा आ जानिला परे जड़े अनुष्ठान करने को निश्चित भाव में मन बलैब आ अभ्यंतर यही अर्थ निहित अच्छी है तो इति प्रशंसितुं चेत अस्तु नाम विद्यमानेन अपि फलेन प्रशंसितुं शक्यत्वात् अरे विद्यमान जो वाक्य जो फलटा विद्यमान अच्छी प्रशंसा कर क्षति कौन विद्या प्रशंसा तो से कराई बुझीगला दर्श जागस्य ये गोटे शंका अच्छी तो विद्या प्रशंसा नीत्वा शंकाया समाधान च विद्या प्रशंसा नीत्वा प्रशंसा नीत्वा शंकायाः समाधानं शंकायाः समाधानं ज्ञानस्य प्रशंसायां ज्ञानर प्रशंसा करियो माने मना करा होनी जे खाली जानिबो आ अनुष्ठान करिवनी प्रशंसा करा हेति तार माने नुहे तो अनुष्ठान करिवनी प्रशंसायां अनुष्ठानस्य न तो निषेधः अनुष्ठानस्य न तो निषेधः अपितु अनुष्ठानाय अनुष्ठानाय प्रवर्तनम इति अर्थः ताको प्रवर्तौची से प्रशंसा करिके ज्ञान प्रशंसा करिके प्रवर्तनम प्रवर्तनम इति तो एठी से कहउछंती जेथि जेमिति कि एठी आ गोटे उदाहरण मध्ये दउछंती विद्यमानेन अपि फलेन प्रशंसितम शक्यता तार तार फल विद्यमान अछि ए वाक्य भी लिखिबो विद्यमानेन अपि फलेन प्रशंसितम जहार फल विद्यमान अछि ह तुमे भल पढिले तुमरो बहुत भल नंबर रहिबो एटा वाक्यटा कहिबा कोन भूल भूल नुहे कदापि अरे भल पढ़ा सांगे भल रेजल्ट रो संपर्क रही सेमिति एई अनुष्ठान करने द्वारा तुम ए प्रकार माने कौन दोष रहित हम तुम ए प्रकार ज्ञान हम तुम ए प्रकार फल मिल कहवाटा किसी दोषयुक्त नुहे किंतु दर्श जागस्य पूर्णमास जागस्य च अतिपाते अतिपात माने विघ्न पिला माने अतिपात शब्द से कह अर्थ विघ्न अतिपात विघ्न अतिपातः विघ्नः है अतिपातः विघ्नः सति प्रायश्चित रूपं वैश्वानर इष्टिंग विधातं विद्यमानेन एव यदि अतिपात हुए विघ्न हुए एमिति प्रश्न केवे आसी पारे पिले दर्श पूर्णमास जागे अतिपाते सति दर्श पूर्णमास जागे हेले कौ इष्टि करिवो दर्श पूर्णमास जागस्य जागस्य अतिपाते अतिपाते का इष्टि संपादनीया अतिपाते का इष्टिः संपादनीया का इष्टि संपादनीया ते वैश्वानर इष्टि संपादनीया वैश्वानरेष्टिः वैश्वानरेष्टि संपादनीय वैश्वानरेष्टि करिवो बोली ए कथा को से एठी कहउछंती तो स्वर्गफलेन स्तुतिः क्रियते सुवर्गाय हि लोकाय दर्शपूर्णमासा दर्शपूर्णमासो इज्येते संधि हेछि दर्शपूर्णमासो इज्येते इज्येते नाम जज्यते इति से कहउछंती सुवर्गाय
तामाने ए इष्टिटा जदि भूल हे गला तमर विघ्न किछि तुमर भूल नै किछि विघ्न हे गला जदि यज्ञ करू करू ताले गोटे प्रायश्चित इष्टि करि नबो से प्रायश्चित इष्टिरा ना हो जे वैश्वानर इष्टि ता फल रे जो स्वर्ग फल प्राप्त हवा कथा ताहा जेमति प्राप्त हवा कथा सेमति हबो एटा तैत्तिरीय संहितार लाइन सुवर्गाय नाम शोभन फलाय हि लोकाय दर्श पूर्णमास इज्येते शोभन फल प्राप्ति पई स्वर्ग प्राप्ति पई दर्श पूर्णमास त्याग करा जाय इति एतच्च आचार्यैः ब्रह्मज्ञानफलवाक्यस्य स्वार्थे अपि तात्पर्यं दर्शयितुम् उदाहृतं बृहदारण्यकोपनिषदर वार्तिक बृहदारण्यकोपनिषदर वार्तिक किए ଲେଖିଛନ୍ତି କି କହିପାରିବ? ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଭାଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଲେଖିଲେ, ତାର ବାର୍ତ୍ତିକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖ ହେଲା। ତ ଏଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମି ଏବ ଅର୍ଥବାଦତ୍ୱଂ ବଚସୋ ଅନ୍ୟପରତ୍ୱତଃ ଯଥା ବସ୍ତୁ ଅଭିଧାୟିତ୍ୱାତ୍ ନ ତୁ ଅଭୂତାರ್ಥବାଦତା ଇଜ୍ୟେତେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକାୟ ଦର୍ଶୋ ଯଥା ତଥା ନ ତୁ ଅଭୂତାर्थବାଦତ୍ୱଂ ପାପ ଶ୍ଲୋକା ଶ୍ରୁତିର୍ଯଥା ହେଲା। ତ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛାମି ଅର୍ଥବାଦତ୍ୱଂ ମୁଁ ଅର୍ଥବାଦକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଅର୍ଥବାଦତ୍ୱଂ ବଚସଃ ଅନ୍ୟ ପରତ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ କହିଲେ ବି ସେ କୋଉ କଥା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ଅଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟାର ସ୍ତୁତି କରିକି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ତୁମର ଫଳର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଯଥା ବସ୍ତୁ ଅଭିଧାୟିତ୍ୱାତ୍ ତୁ ଅଭୂତାର୍ଥବାଦତା ଭୂତାର୍ଥବାଦ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୂତାର୍ଥବାଦ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅର୍ଥବାଦ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଣବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁବାଦ। ସେଇ ଗୁଣବାଦ ପୁନଃ ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଭୂତାର୍ଥବାଦ ଗୁଣବାଦଟା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୂତାର୍ଥବାଦ ଭୂତାର୍ଥବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୁଣବାଦର ଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୁଣ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, ସେ ଗୁଣ ପ୍ରଶଂସାଟା ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଭୂତ ଅର୍ଥବାଦ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଅତୀତରେ କିଏ ସେ ଫଳ ପାଇଛି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୂତାର୍ଥବାଦ। ଇଜ୍ୟତେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକାୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପାଇଁକି ସ୍ତୁତି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଇଜ୍ୟତେ ଦ୍ୱିବଚନ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶ ଅଦର୍ଶଉ, ଦର୍ଶ କହିଲେ ହଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା, ଅଦର୍ଶ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯଥା ତଥା ଯେମିତି ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। न तु अभूतार्थवादत्वं ହଁ ଅଭୂତାର୍ଥ ଗୁଣବାଦ, ଆଚ୍ଛା ଗୁଣବାଦକୁ ଅଭୂତାର୍ଥବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତାର୍ଥବାଦ। ତେଣୁ ପାପ ଶ୍ଲୋକା ଶ୍ରୁତିରେ ଯଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥବାଦ ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଦ ଟିକାରେ ଦେଖ, ଅର୍ଥବାଦ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ପିଲେ, ତିନି ପ୍ରକାର ବୋଲି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତିନି ପ୍ରକାର ଗୁଣବାଦ, ଅନୁବାଦ, ଭୂତାର୍ଥବାଦ। ଏଟା ମନେ ରଖ। ଅर्थवादः त्रिविधः कोठी अन्यत्र अन्य कथा लिखा है अर्थवादः त्रिविधः गुणवाद कहले तुम जानिछ गुणर प्रशंसा, अनुवादः कहा जाइथिबा कथा को पुणी थरे कहबो किंतु पुष्पित पल्लवित करी कहबो, एवं भूतार्थवादः माने प्रकृत कथाटा जहा प्रकृत कथा होचे जे दर्श पूर्णमास द्वारा हमको स्वर्ग प्राप्ति हबो, जो कहलानी सुवर्गाय हि लोकाय दर्श पूर्णमासो इज्येते सेठी किंतु को दर्श पूर्णमासेन स्वर्ग काम जजेत एटा होची प्रकृत वाक्य। किंतु एठी जो वाक्यटा पुणी थरे कहा गला एटा होची पिले अर्थवाद किंतु भूतार्थवाद। एटा काहे कि ना जहा कहा हिची से वाक्य से ही कहूची, किंतु माने अतीत कथाटा को ही कहूची सुवर्गाय हि लोकाय दर्श पूर्णमासो इज्येते आउ टिके लंबेकी कहूची, एतिकी मात्र पार्थक्य भूतार्थवाद ହେଲା। ଗୁଣବାଦ ଗୁଣ କଥନ କରିବ, ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଛ ଗୁଣବାଦ ଶ୍ଵେତଂ ପଶୁଂ ଆଲୋଭେତ ଯେମିତି ଦେଖିଲ ସେଟା ହଉଛି ପିଲେ ଗୁଣବାଦ ହେଲା। ଅନୁବାଦ କହିଲେ ଅନୁବାଦ କରିକି କହିବ ସେଇ କଥାକୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକା ଯେଥି ଉଦ୍ଭିଦା ଜଜେତ ପଶୁ କାମ ହଁ ଉଦ୍ଭିଦ ନାମକେ ନ ଜାଗେନ
जागेन फलं भावयेत् पशुरूपं फलं भावयेत् ए प्रकार जमिति भांगी भांगी के ताको बुझे बुझे करूछ सेटा होछि अनुवाद किंतु एठे भूतार्थवाद हला ताको सब गभीर आलोचना अछि मु खाली ऊपर ऊपर कहूछि पिले ता भितर बहुत कथा अछि मीमांसा परिभाषा अर्थ अर्थ संग्रह हाँ ए सब ग्रंथ को तन तन करके देखिले ही ए कथा को सब आगु आगु जाई हबो तबे हमर मुख्य कथा होछि हमर एठी मुख्य कथा होछि जे ज्ञान प्रशंसा अज्ञान निंदा ज्ञान प्रशंसा अज्ञान निंदा सरिला तुम से जाए जाओ से जाए जोटा होछि अफलांग पुष्पांग अधन्वा अफला पुष्प से मंत्र पर्यंत जाओ तापरे देख न च वेदन मात्रेण फल सिद्धौ अनुष्ठान वैयर्थ्यम इति संकनीयम एठी से आ गोटे संदेहर समाधान करूचंती फल भूयस्त्वेन परिहृतत्वात् से एठी कहउछंती जे ए कथा को न वेदन मात्रेण फल सिद्धौ अनुष्ठान वैयर्थमिति केवल जाणीदेले तुम अनुष्ठान व्यर्थ हो ए प्रकार भावना करबा उचित नुहे कहीं ना फल भूयस्त्वेन परिहृतत्वात् बहुफल अछि जानिबार ज्ञानर बहुफल ता ज्ञान प्रशंसा भी एक कथा किछि किछि आसुची तेणु जानिबार बहुफल रहिछि उदाहृतम तत्र जैमिनी सूत्रम उदाहृत जैमिनिक सूत्र हि कुहाइछि फलस्य कर्म निष्पत्तेः है तेषां लोकत्व सॉरी तेषां लोकवत् परिमाणतः सारतः वा फलविशेषः स्यात् तेणु फलर कर्म निष्पत्ति फल कर्म कले ही हमको फल मिलिब कर्म निष्पत्ति तेषां तेषां नाम तेषां कर्मणां लोकवत् परिमाणतः सारतः वा फलविशेषः तेणु ताहा लोकतः माने लोकतः कर्म लोकतः माने ए कथाटा को सी ए प्रकार कहउछंती लोकतः माने ए लोक सहित संपर्कित होइताई पारे माने इह लोक सहित परिमाणतः केते मात्रा रे पाइबो ता सहित संपर्कित होइताई पारे लोकतः परिमाण लोकवत् परिमाणतः सारतः बा सारभूत मुख्य सार वा मुख्य कथा को सहित भी संपर्कित होइताई पारे तो एतच्च अस्माभिः तरति ए कथाटा आम मानक द्वारा तरति ब्रह्म हत्या देख ये जो वाक्य कुहाइछि जह अश्वमेधेन जजते जौ च एवेन एवं वेद इति उदाहरणेन व्याख्यातम ए उदाहरण कला बेले आमे व्याख्या करिछि जे जे अश्वमेध जागा को जानि जाउछि उत्तम रूप से बुझी जाउछि सी मध्य ब्रह्म हत्या दोषर मुक्त होउछि बोली आमे खाली जानिबा कथाटा को ज्ञान को केते मात्रा रे गुरुत्व दिया जाइछि से कथा को एठी से कहउछन्ते तेणु ज्ञानर तुमे अनुष्ठान करिकि पूर्ण फल पाइबो कि तुमे ताको केवल जानिकि तार अंशतः फल पाइबो कि केवल ताको केवल केते मात्रा रे जानिच केते परिमाण रे जानिच ता द्वारा तुमे केते मात्रा रे यह लोक रे फल पाइबो तो ए सब कथा सहित संपर्कित अछि बोली एठी से कहिले छन्दोगाः च केवलात् अनुष्ठानात् विद्यासहिते अनुष्ठाने फलातिशयं आवनन्ति छान्दोग्य उपनिषद रे कथा कुहाଯାଇଛି जे केवल अनुष्ठान करिवो जणे आ विद्या सहित कहले ज्ञान सहित कहले अर्थ सहित जणे अनुष्ठान करिवो जदि तार अतिरिक्त फल ताको मिलिवो हैला तेणु ज्ञानर प्रशंसा सबुठी तेन उभौ कुरुतो कुरुतः जह च एवं जह च एतत् एवं वेद जश्च च न वेद जे एहाको एभଳି ଜାଣିଛି ଏବଂ जे एहाको एभଳି न ଜାଣିଛି नाना तु विद्या च अविद्या च अन्न विद्या मध्य बहु प्रकार अविद्या मध्य बहु प्रकार जदैव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदैव वीर्यवत्तरं भवति ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କରିବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜ୍ଞାନେନ କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧୟା କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କରୁଛି ବା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଉପନିଷଦା ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ନିକଟରେ ଆସି ତଦୁପ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂସାରର ଯୋଉ ଯେତେ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଉପନିଷଦ ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇକି ଯିଏ କରୁଛି ତାହା ଅଧିକ ବୀର୍ଯ୍ୟବତ୍ତର ବଳବତ୍ତର ହେଇଥାଏ ତାହା କହିଲେ ତାହା ନାମକ ତଦ୍ରୁ ତାଦୃ କସ୍ୟାପି କର୍ମଣଃ ଫଳମ୍ କୌଣସି ଏକ କର୍ମର ଫଳ ଇତି ଯଦି ଅଙ୍ଗौ ଅଙ୍ଗौ ସରି ଅଙ୍ଗାବଦ୍ଧ ଉପାସ୍ତିः अत्र विद्याशब्देन विवक्षिता तथापि न्यायः सर्वासु अपि विद्यासु समानः एठी से कहउछंती एठी जदि विद्या को एठी शब्द द्वारा अंग अवबद्ध उपासना अंगयुक्त उपासना विद्या कहले गोटे निर्दिष्ट विद्या एवं तार अंग सहित उपासना को एठी जदि बुझौची ताहले एई कथाटा समस्त विद्या पय प्रयोज्य हला सब विद्या मई एही न्यायटा जे अंग सहित अनुष्ठान अंग सहित अनुष्ठान स्वाध्याय मध्य अंग सहित अनुष्ठान को बुझेइबो हाँ स्वाध्याय मध्य अंग सहित अनुष्ठान को बुझेइबो
सामान्य होम मध्य अंग सहित अनुष्ठान को बुझेब। हाँ तापरे तुमर जप जप यज्ञ जदि कहब तुम ता भी अंग सहित बुझेब। जेते कथा संसार रे अछि सब को अंग सहित जदि विद्या कहले बुझेला ताहले ताहा समस्त विद्या प्रति प्रयोज्य ए कथा को एठी से कहउचंदी। कुतः तू एतावती वेदेन भक्ति हिति चेत। एथि भक्ति शब्द जदि कहीं कहीं पचारे जे वेद ज्ञान रे तुमर एते एते श्रद्धा काहे की, एते भक्ति तुमर वेद ज्ञान पे काहे की सायण कहउचंदी। आज काली का दुनिया रे लोक कहउ नांदी कि काहे कि से वेद प्रति एते ध्यान दउची, कोन दरकार, कोन कोन सेतरे अछि नहीं ए कथा जदि हुए ताहाले ताहाले कोन करबा। कुतो वा तावता एतावन प्रद्वेष ताहले तुमे तुमे ताको कोन उत्तर दब, तुमर कहीं के द्वेष होची ए कथा रे हला। त प्रशंसा तो अस्माभि ही भूयसी दर्शिता। प्रशंसा तो आम द्वारा बहुत आम देखिले, वेदर प्रशंसा आम बहुत देखिले पिले। निंदा तो न कापि उपलभामहे, किंतु निंदा तो कोठी आम देखिने वेद ज्ञान रो हला। किंतु कर्मजन्यम अपूर्वम यथा मरणार्धम जीवेन सह गच्छति। कर्मजन्य आमर कर्म फल द्वारा पिले जहाँ आम संचित करुचे जमिति मरण परे ताहा आम सांगरे जाए परजन्म को सही भली कथा एठी सही कथा यथा गच्छति तथा विद्याजन्यं अपि अपूर्वम गच्छति। बहुत गुरुत्वपूर्ण लाइन पिला माने एठी सरीब विद्यार प्रशंसा। तुम मझी कथा लेख न लेख ए पैराग्राफ रे निश्चय लिखिबो विद्या प्रशंसा रे हैला। जणे पचारुची जे तुमरो काहे की वेद प्रति एते भक्ति, से पचारुची तुमरो कोन पय वेद प्रति एते विद्वेष। जेमिति तुमे एठी से कहउचंती कर्म अनुष्ठान द्वारा अपूर्व अपूर्व कहले जो शक्ति हमको हमर कर्मफल को कालांतर रे प्रदान करे ताको अपूर्व बोली कुहा हैछि। तेणु अपूर्व विधि बोली अछि हमर 8टा विधि बोली मैं तुमको लिखिछि गोड वीडियो रे लिखिछि देखिबो से अपूर्व विधि मध्य अछि। तेणु अपूर्व द्वारा हमर कर्मफल हमको कालांतर रे जो प्राप्त हुए से अपूर्व विधि द्वारा मध्य एही अध्ययन विधि द्वारा विद्या ज्ञान मध्य हमको प्राप्त हब। जेमति विद्याजन्यं अपि अपूर्वम गच्छति, आम सांगरे मरणांत मला परे ए अपूर्व मध्य जीव। तुमे देख शंकरंकर जीवन कि बुद्धंकर जो जीवन जो से माने अवतार भाव रे जो प्रकार सिद्धि से माने पाइछन ता गोटे जन्मर कथा नुहे। से माने केते दीर्घ केते जन्मर तपस्या फल रे ए जन्म रे तांको से सिद्धि मिलिछि। तेबे कोन हला से जन्म जन्मर जो विद्या प्रति बा तांकर साधनार जो अपूर्व द्वारा ताहा तांको सहित सांगरे सांगरे आसिला जन्म जन्म अतिक्रम करी शेष रे गोटे जन्म रे सेटा सिद्ध हैला। तो से भलिया विद्या प्रति तुमर जतिकी निष्ठा रहिबो तमरो सदा सांगे तुम सांगे सांगे जीव जेतेबेले सेटा परिपूर्ण वा परिपक्व हबो सेतेबेले तुमको मुक्ति मिलिबो। ए होची आरो तात्पर्य। तथा च वाजसेनैन आमनन्ते खाली केही आर समर्थन रे कुहा हैछि तम विद्या कर्मणि समन्वार भेति पूर्व प्रज्ञा च। बृहदारण्यक उपनिषद रे वाजसेनी कहिबार अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद रे लाइन एटा पिला माने। तेणु यार अर्थ कोन ता परलोक गमन करुथुबा आत्मार विद्या एवं कर्म को अनुगमन करंती पूर्व जन्मर बुद्धि मध्य अनुगमन करे माना हैला। मोर विद्या कर्म एवं बुद्धि ए तीनटा जाक मला परे सांगरे जीवे पिले आउ किछि जीव नाही। मो की प्रकार कर्म करिछि, मु केते विद्या अर्जन कली, केते मोर ज्ञान अर्जन कली। विद्या नाम अर्थ ज्ञान बा विद्या कहले तुमे आमे जहा बुझुचे परिनिष्ठित भाव रे से कथा एवं मोर बुद्धि मु केते मोर बुद्धि घटैछि से बुद्धिटा को विज्ञान बा चैतन्य बोली आमर कुहा है उपनिषद। ए तीनटा कथा आम सांगरे जीवे पिले तस्मात् अध्ययनवत् अर्थ ज्ञानस्यापि विहितत्वात् अर्थ ज्ञानाय वेदः व्याख्यातव्यः। तेणु अध्ययन भली अध्ययनटा जतिकी गुरुत्वपूर्ण अर्थ ज्ञान मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण सेथिपय वेदर व्याख्या करा जिबा उचित। ए कथारे एठी विद्या प्रशंसा अज्ञान निंदा सरिला है ना। केबे केबे ए कथा भी सीधा सीधा प्रश्न पड़े अज्ञान निंदा विद्या प्रशंसा च यथा ग्रंथं प्रतिपादयत। ऐसे प्रश्नर एटा आ गोटे प्रकार एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन करियो सरला। तेणु तापरे आमे जिबा अनुबंध चतुष्टय अछि बेले अनुबंध चतुष्टय तुमे जानिछ प्रति शास्त्र रे एटा आ गोटे क्वेश्चन एटा क्वेश्चन प्रश्न होछि अनुबंध चतुष्टयं वर्णयत। तो वेदस्य कृते वेदशास्त्रस्य कृते अनुबंध चतुष्टयं वर्णयत। अनुबंध चतुष्टयं वर्णयत हैला।
अथवा प्रश्न अन्य प्रकार भी आसी परिबो कि ऋग्वेद भाष्य भूमिका अनुसारम कुआडे कोन पळै जाउची कि रे हाँ ऋग्वेद भाष्य भूमिका अनुसारम ऋग्वेद भाष्य भूमिका अनुसारम अनुबंध चतुष्टयं वर्णयत ହେଲା ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟ ତମେ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଥାଏ ପିଲେ କୋଉଠି ପଢିଛ କୋଉଠି ପଢିଛ କି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଆମର ଏମଏ ପଢା ହଉଥିଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢାଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରଟା କମନ ଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ସବୁ ପାଠ ଟିକେ ଟିକେ ପଢା ହେଲା ବେଳେ ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ଦର୍ଶନ ପେପର ବେଦାନ୍ତ ସାର ଥିଲା ମୀମାଂସାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ସବୁ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟା ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର ପଢା ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିକି କୁହା ହେଇଥିଲା ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ତ ଆମେ ସିଆଡିକି ଯିବାନି ସମୟ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିବା ତ ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଆଗେ କଣ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣ ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଅଛି ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍ ତାର ମାନେ କଣ अनुबंध चतुष्टयम् प्रथम होची अनुबंध चतुष्टय अधिकारी गोटे शास्त्र रो अधिकारी किए हला अधिकारी कहले किए से तार क्वालिफाइड हो ने किए क्वालिफाइड कथा जानिबा पई अधिकारी तापरे प्रयोजनम ए शास्त्र कोन पई दरकार कोन पई ए पाठ पढिबा हमें हला प्रयोजनम तापरे अधिकारी प्रयोजनम तापर विषय विषय कौन ए माने कौन विषय वर्णना करा जायछि हैला तापरे घरे होचे संबंध हैला संबंध संबंध शब्दर अर्थ होची संबंध कहिले कहा कहा भितरे विषय प्रयोजन भितरे संबंध कौन हैला ए विषय जहाँ वर्णना है तार प्रयोजन कौन से भितर कौन संबंध ए कथाटा होची चारटा कथा को आम अनुबंध चतुष्टय बोली कही थांती विषय प्रयोजन नहीं साहित्य कह जाएनि हाँ विषय प्रयोजन अनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते किछि प्रयोजन बिना गोटे व्यक्ति मंद व्यक्ति हो केते गोटे मंद व्यक्ति हो बा निर्बुद्धिया व्यक्ति हो बिना प्रयोजन रे कि प्रवर्तित होंतिनि को कथारे हैला तो प्रयोजन संबंध अधिकारी ज्ञान अंतरेण ए चारटा कथा बिना श्रोतृ प्रवृत्ति अभावात विषयादयः निरूप्यन्ते एठार विषय प्रवृत्ति श्रोतृ कि श्रोता तुमर हेबेनि पिले गोटे शास्त्र हो गोटे बही हो गोटे ग्रंथ हो गोटे कविता हो भी जहाँ भी हो तुम्हें जदि तार विषय ए चारटा कथा को ध्यान न दे थाओ ताहले सेतरे के प्रवर्तित हेबेनि त के पढिबेनि हैला तेणु व्याख्यानस्य व्याख्येयः वेदः एठी विषयः कह व्याख्यानस्य व्याख्येयः वेदः अत्र विषयः वेदः प्रथम कथा से एठी लिखिछन्ते विषयः वेदः जानी रखिबा एठी हमर विषय होची वेद ताहले तापरे तदर्थ ज्ञान प्रयोजन प्रयोजन कोन तार अर्थ ज्ञान होची देखो पिले एठी पळे आसला प्रयोजन प्रयोजनम तदर्थ ज्ञानम वेदार्थ ज्ञानम प्रयोजनम वेदार्थ ज्ञानम प्रयोजन है आमर वेदार्थर अर्थ को जानिबा प्रयोजन ताले विषय एवं प्रयोजन भितर संपर्क अछि ना नहीं अछि संबंध कौन ना व्याख्यान व्याख्येय भाव संबंध गोटे व्याख्यान गोटे व्याख्येय वेदटा हम व्याख्येय प्रयोजन है व्याख्यान है तेणु व्याख्यान व्याख्येय व्याख्येय भाव संबंध संबंध है संबंध है व्याख्यान व्याख्येय भाव संबंध व्याख्यान व्याख्येय भाव संबंध भाव संबंध है अधिकारी किए अधिकारी माने किए से वेद पढ़िबो किए वेद जानिबो किए ताको व्याख्या करिवो तेणु अधिकारी होछि ज्ञानार्थी तो ज्ञानार्थी जदि हैला पिले ताहले ज्ञान तो केही भी पाई परिबो सेथरे मना करा जीवो काहे कि पिले ज्ञान जानिबा पई हेले ज्ञान रे कोन कि बारण अछि हैला मोर गोटे पेपर लिखियो अछि एठी मते तथ्य मिल गेला ज्ञानार्थी हैला ज्ञानर अर्थी ज्ञान पई किए ज्ञानार्थी नहे से हैला अधिकारी
यद्यपि एतावत् प्रसिद्धिं तथापि वेदस्य विषयादि अभावे व्याख्यानस्यापि परमविषयादिकं न स्यात् अतः वेदस्य तच्चतुष्त्रयम् उच्यते ହେଲା ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦ୍ୟପି ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟ୍ରୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥାପି ବେଦ ବିଷୟରେ ବିଷୟକୁ ମାନେ ବେଦର ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲେ ବେଦ ହିଁ ବିଷୟ ଏଠି ତାର ବିଷୟ ର ଅଭାବ ଏଠି ଅଛି ତାର ବିଷୟ ମାନେ ବହୁବିଧ ବିଷୟ ଅଛି ନା ବେଦରେ ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ବିଷୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଏଠି ସେ ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟ୍ରୟକୁ କହିବା ଦରକାର ତୁମେ କହିବ ଯେ ବେଦ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାର ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟ୍ରୟ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ନା କ'ଣ ବିଷୟ ଏବଂ କ'ଣ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଏ କଥା କହିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଷୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ବେଦର ମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଏହାର ବିଷୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆର ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜନ ତେଣୁ ଆର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଦେଖ ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଛୋଟ ବିଷୟଟା କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଦେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କାଣ୍ଡ ୟୋହ ବେଦର ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ବେଦର ଦିଟା କାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡର ବିଷୟ କ'ଣ କହିଛି ବହୁତ ଥର ବେଦର ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡର ବିଷୟ ହଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ତାର ବିଷୟ କ'ଣ ଧର୍ମ ଶୋଭନ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ ବେଦର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ବିଷୟ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଷୟ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡର ବିଷୟ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବିଷୟ ହେଲା ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡର ବିଷୟ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ବେଦେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କାଣ୍ଡ ୟୋହ କ୍ରମେଣ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ନାମ ନାମିନି ନାମନି ଯେମିତି ହେଇଥାଏ ସେମିତି କର୍ମ କର୍ମଣି କର୍ମାଣି ସେଭଳି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମଚ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବିଷୟ ତେଣୁ ବେଦର ବିଷୟ ବହୁତ ବୋଲି କହିକି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦରକାର କାରଣ ବେଦର ବିଷୟ ଦିଟା କାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ତେଣୁ ବିଷୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପିଲେ ବେଦ ଯୋଉ ଲେଖିଛ ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡସ୍ୟ ଲେଖିଦବ ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡସ୍ୟ कर्मकाण्डस्य विषयः धर्मः उत्तरकाण्डस्य वेदान्तस्य विषयः ब्रह्म ହେଲା ଏ ଦିଟା ଯାକ ବେଦର ବିଷୟ ହେଲା ତୟୋଃ ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟତ୍ୱାତ୍ ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟ ଏଟା ସହଜରେ ମିଳେନି ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ଏ ବିଷୟର ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଲଭ୍ୟ ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟ ବୋଲି ପୁରୁଷାର୍ଥର କାରଣ ଏହା ତେଣୁ ଏହା ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତଥା ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଶାସନରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟ ମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଯାହା ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବତେଇବ ସେତିକି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମିଳିବ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିବନି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଧର ମନ ଦେଇକିନା ପଢ଼ ଧର ତୁମକୁ ଜଣେ ଧର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୋ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ ଜଣେ ଆସିବନି ଘରେ ବସିକି ତାର ପଢ଼ିବ କେଉଁଠୁ ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିବ ସାତ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବି ତାର ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଟାରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ତଥାଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଶାସନରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାମ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ଚାରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁକା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବେଦ୍ୟେକ ବେଦ୍ୟେ ଏ ଲାଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଟା ଯାକ ବେଦର ଦ୍ୱାରା ବେଦ୍ୟ ମାନେ ଜ୍ଞେୟ ହେଲା ବେଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ପିଲେ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବ ବେଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଲା ବେଦ୍ୟେକ ବେଦ୍ୟେ ଦ୍ୱିବଚନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦ୍ୱିବଚନ ମଧ୍ୟ ହେଲା ବେଦ୍ୟେକ ବେଦ୍ୟେ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ବେଦ ହେଲା
जैमिनीये च द्वितीय सूत्रे जैमिनीकर द्वितीय सूत्र रे चोदना एव धर्मे प्रमाणं पढ़िचे आम मैंने सब पढ़ी सारिचे चोदना प्रमाणमेव इति नियमद्वयं संप्रदाय विधिभिः अभिहितम् चोदना कहले कौन पिले कहि सारिचे पढ़ी सारिचे चोदना विधिवाक्य विधिवाक्य शोभनं भेरी गुड चोदना विधिवाक्य तेणु सी कहउचंती जे चोदना वा विधिवाक्य होचे धर्म रे प्रमाण चोदना प्रमाणमेव चोदनाटा विधिवाक्यटा प्रमाण इति नियमद्वयं संप्रदायवित् संप्रदाय माने कहि सारिचे आमे पढ़ी सारिचे एइथिरे ही पढ़िचे संप्रदाय कहले तार जो कोन कहा जायछि सेठी लाइन कहा हेछि अनध्याय दिवस को पालन करे कौन से एक निर्दिष्ट वेद शाखार गुरुंग पाखर अध्ययन होची एक संप्रदाय कहले एक वेद शाखा को बुझाए एक संप्रदाय कहले एक वेद शाखा तो तत् संपर्कीय अध्ययन एवं तत् संपर्क गुरु एवं अध्ययन एक कथा को बुझाए तो चोदना एटा पूर्व कांड विषय कहा होची मीमांसा विषय कहा जाउची चोदना एव इति अमुम अर्थम उपपादयितुं चतुर्थ सूत्रे प्रत्यक्ष विषयत्वं धर्मस्य निराकृतम प्रत्यक्ष निमित्तम विद्यमान उपलम्भत्वात् जैमिनीकर सूत्र सबको उदाहरण दे कहउचंती जे धर्मटा चोदना द्वारा प्राप्त विधिवाक्य द्वारा ज्ञान जानिबो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जानि परिबनी सेति पई सेटा को निराकरण करा जायछि 4 नंबर सूत्र रे एक कथा को एठी कहिले अनुष्ठानात् ऊर्ध्वम उत्पत्ति उत्पत्स्यमानस्य हला धर्मानुष्ठानात् ऊर्ध्वम् उत्पत्त्यमानस्य धर्मस्य पूर्वम् अविद्यमानत्वात् न प्रत्यक्ष योग्यता अस्ति वेरी वेरी इंपोर्टेंट से कथा को एई भली भाबरे कहउचंती धर्म विषय रे प्रथम चर्चा करूचंती देखो धर्म प्रथम यदि धर्म विषय रे कहबो चोदना से जो वाक्य दिटा लिखिबो जे चोदना एव धर्मे प्रमाणं क करिवो चोदना एव वाक्य करिवो हरे चोदना प्रमाणमेव लिखिबो पूरा करिवो धर्म विषय सरीनी से को धर्मर अनुष्ठान करदेले धर्म अनुष्ठान परे धर्मस्य अनुष्ठान कला परे ही तुमको अनुष्ठान नाम धर्म अनुष्ठान नाम कर्म अनुष्ठान नाम जागा अनुष्ठान करि सारला परे ही तुमको यज्ञर फलटा मिलि ता पूर्व से फल विद्यमान न थाए तेणु विद्यमान गोटे जिनस थिले सिना ताको तुमे प्रत्यक्ष करिवो सेइथिपाई तुमे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा धर्म कि ब्रह्म को देखि परिवो नाही ब्रह्म कथा आसीनी पिले धर्म कथा चल जाए धर्म कथा विचार कर है धर्म कहले आमको गोटे धर्म कहले कर्म कहले यज्ञानुष्ठान फल अनुष्ठान कर सारा पर आमको मिल आम पूर्व केम देखा देखिपारानी है तेणु सेमती तुमको मुझे कहबी जे तुम तुम एम एर फाइनाल रिजल्ट मत दियो अरे फाइनाल परीक्षा तो सरनी फाइनाल रिजल्ट कौट आण तुम्हें जमती कथा ये से भाया कथा गोटे कथा परिपूर्ण हवा न हवा जाए ताको प्रत्यक्ष केमती कर प्रत्यक्ष करना है से कथा को ये कहुच्छी तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा यह सिद्ध नुहे ये कथा कहवाई ये से प्रत्यक्ष योग्यता नास्ति प्रत्यक्ष योग्यता ही नहीं तार प्रत्यक्ष योग्यता प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष योग्यता अस्ति उत्तर काले रूपादिरहितत्वात् न इंद्रिय अवगम्यते आउ एटा प्रत्यक्ष नाई यज्ञर फल स्वर्गटा मिल स्वर्गटा एमती गोटे थुआ है जे मुझे आम जमी कहले मु ए क्लासटा पढ़ी सारा से क्लास को जी एटा प्रत्यक्ष एटा हो पार किंतु मु यज्ञटा कले मत स्वर्ग प्राप्ति हम सेमती कौटी आम प्रत्यक्षता ना तेणु यहाँ इंद्रिय द्वारा गम्य नुहे इंद्रिय गम्य हेले भी प्रत्यक्ष ज्ञान किंतु इंद्रिय गम्य ज्ञान एटा नुहे अतएव अदृष्टमिति सर्वे अभिधीयते तेणु ये फलटा कौ भाया अदृष्ट फल धर्मर फल कौन अदृष्ट है कर्मर फल कौन ना अदृष्ट लिंगादि रहितत्वात् माने लक्षण रहितत्वात् न अनुमान विषयत्वं अपि अस्ति एटा माने अनुमान विषय मध्ये नै लक्षण जदि सामान्य थिबो लक्षण प्रमाण युक्त वेद बोली कहाइथिला किंतु एठी वेदर फल माने धर्मर फल आ ब्रह्मंकर फल विषय एठी कहा होची तेणु फलटार मध्य कोनोसी लक्षण नाइ जे यज्ञर स्वर्ग फलटा ए भलिया हाँ स्वर्गटा फलटा आपुल भलिया कि का भलिया एमतिका कोडी किछि कहा हैनी ना तेणु स्वर्ग फलटा कौ भलिया जी जीव से पाई जानिबो अन्यत्र किछि जानिबार बाट ही नाही हला तेणु से कथा को ये कहुच्छे अनुमान प्रमाण भी ना जड़े जाइए तार अनुभव अच्छे सी आसिक तुम कह व्याप्ति करदेव तेणु तापर तुमको जना पड़ समस्त को सेमतिका बोध हो से प्रकार भी हम ना अनुमान करके भी जानी हम ना प्रत्यक्ष प्रमाण ना अनुमान प्रमाण ये काम देला
सुख दुखे धर्माधर्मयोः लिंगम इति चेत बाढ़म से कहउचंदी जे आमे तो सुख दुख जानुचे धर्म अधर्म जानी पारुचे कोटा धर्म कोटा अधर्म ए सबरो तो लक्षण अछि तेणु एटा मध्य जाना पड़िबो ना हेई पारे सुख दुख धर्म अधर्मर लक्षण थाई पारे धर्म कहले तुमे उचित कर्म एवं अधर्म कहले अनुचित कर्म को बुझी पार अयमपि लिंगा लिंगी भाव वेदेन एव किंतु एई जो भावटा तुमे भाव कहूच जे एटा सुख एटा दुख एटा 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 धर्म एटा अधर्म ए प्रकार भाव ए जो भावना तुम भितर आसुची कोठु आसुची वेद द्वारा आसुची वेदर जेमति भावरे शास्त्र रे दर्शा जायछि सेई भली भावरे हमकु सेटा ज्ञान होची ततश्चोदना एव धर्म प्रमाणम तेणु यार बाट ही नहीं अन्य किछि द्वारा जानिबा पई एठी चोदना बा विधि वाक्य ही प्रमाण हला तेणु धर्म जानिबा पई प्रमाण होची विधि वाक्य सरला तापरे ब्रह्म जानिबा पई कोन से कथा को शेषरे बता है जे पटे ब्रह्म जानिबा पई कोन बाट जे वयासिक्यस्य वयासिक कहिले की भिले व्यास व्यास संबंधी वेरी गुड व्यासंक संबंधी मनी जहाँ कहला सेटा ठीक व्यास संबंधियं वयासिक्यं तस्य वयासिक्यस्य तृतीय सूत्रस्य कोठी ब्रह्म सूत्रर तृतीय सूत्ररे द्वितीय वर्णके ब्रह्मणः सिद्धवस्तुनः अपि ब्रह्म एक सिद्ध वस्तु वस्तु बोली कहुई माने तुम भावनी आमे जेमती कारण आमर न्याय दर्शन रे आत्मा भी वस्तु काल भी वस्तु दिग भी वस्तु एक कथा सब कहुई हाँ तेणु वस्तु कहले प्रकृत संसारटा अवस्तु आउ ब्रह्म ही वस्तु वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप बोली वेदांत रे कहुई बोली है तेणु वस्तु कहले एकमात्र जड़े व्यक्ति रियल बोली जोटा कहूँ सेटा वस्तु आउ जहाँ सब संसार से सब अनरियल माने अवस्तु से सब अवास्तव हाँ ब्रह्मंकर सेटा प्रतिफलन प्रतिबिंब प्रतिबिंबटा केमती पड़े प्रतिबिंबटा उल्टा पड़े प्रतिबिंबटा गोटे दर्पण बहुत सुंदर तुम दक्षिणामूर्ति स्तोत्र परीक्षा सरू केतले शुणिब सब दक्षिणामूर्ति स्तोत्र शुणिब से अर्थ सहित देइछि तुम यूट्यूब रे मिलि जिवो तुमको से विश्वटा गोटे दर्पण रे देखे दृश्यमान नगरी बोली कहुई गोटे दर्पण रे देखा जाउथबा गोटे माने प्रतिबिंब भलिया विश्वटा को कहुई सेटा कहार प्रतिबिंब ब्रह्मंकर प्रतिबिंब तेणु ब्रह्मटा होची प्रतिबिंबटा मो छविटा मो देखिबि दर्पण रे मो जेमति मो छवि सेम देखा जिवो तेणु आमे सब ब्रह्मंकर स्वरूप बोली सेथिरे कहुई तेणु छविटा उल्टा देखा जिवो किंतु ना माने आमे छविटा उल्टा देखा जाए ना सब बेले तुमे दर्पण रे जहाँ देखुचे आमे डाहाणटा बाटा डाहाण देखा जाए ना तो सेई भलिया तेणु आमे जहाँ सब संसार रे करूचे ठीक ठीक बोली कहूचे सेटा सब प्रकृत रे ब्रह्मंक क्षेत्र रे ता नुहे ए भलिया नुहे तो आमे छविटा देखुचे हाँ किछि मात्रा रे आमे तांको सदृश किंतु विश्वटा गोटे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी दर्पण रे गोटे दृश्यमान नगरी जहाँ सारा विश्वटा होजे सया है यही कथा से कहुई तो देख तो ब्रह्म जने ब्रह्म एक सिद्ध वस्तु अपि शास्त्रीक विषयत्व भाष्यकृत व्याख्यातम किंतु यह शास्त्र विषय एवं व्याख्याकार माने तांकर व्याख्या करिसेंती शास्त्रातेव प्रमाणात् जगतः जन्मादि कारणं ब्रह्माधिगम्यते ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्रायः से कहउचंती जे शास्त्र एठी कह शास्त्रातेव शास्त्र रु ही प्रमाणात् शास्त्र प्रमाण रु ही जगतः जन्मादि कारणः जगतर जन्म प्रभृतिर कारण जगत केमिति उत्पत्ति हैला कारण ब्रह्म ब्रह्म ही अटंती एहा आमे जानी थांती केमती जानी थांती शास्त्र रो जानी थांती जे जगतर उत्पत्तिर कारण ब्रह्म अटंती बोली एटा ब्रह्मसूत्रंकर भाष्य शंकर भाष्य कहुई श्रुति मध्य कहूची जे जगत उत्पत्तिर कारण ब्रह्म अटंती हाँ न वेदवित मनुते तं बृहंतम न अवेदवित मनुते तं बृहंतम जे वेदवित नुहे तांको महान बोली से मने करू नाही हैला ताहांकु नाम ताहांकु ब्रह्मंकु इति तत्र उपपत्तिः पूर्वाचार्यैः एव उदीरिता उपपत्तिः नाम तत्र उपपत्ति उपमान उपपत्ति प्रमाण तो पूर्व आचार्य मानक द्वारा मध्य यह कहुଯାଇଛି रूपलिंगादिरहित्या राहित्यात् न मानांतर योग्यता एटा 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 न्याय सूत्र बोली कहा होची तो एठी से कहउचंदी मानांतर योग्यता मान माने मापिबार योग्यता नाही रूप तांकर ना रूप अछि लिंग कहिले तांकर स्त्री पुरुष इत्यादि लिंग युक्त मध्य नहंती लिंगादि रूप नाही लिंग नाही लक्षण नाही गुण नाही से निर्गुण आकार नाही निराकार तेणु एसबू रहित हेतु तांको मापिबा अयोग्य अटे मापिबार योग्यता आम मानकर नाही कारण आमे माने सबू से माने असीम असीम को ससीम अटे मापिबार योग्यता आम मानकर नाही बुझिला जेमिति आमे माने गोटे समुद्र को सेटा तो सीमा निर्धारण है देश देश भितर से भाया गोटे असीम कथाटा को आकाश को तुम मापी पार ना आकाश असीम
ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆକାଶର ତ ଆକାଶ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଆକାଶର କିଛି ରୂପ ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସିନା, ପ୍ରକୃତରେ ଆକାଶର ବି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆକାଶ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଯାଉଛି, ସେ ତାଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ନାମ ନାହିଁ, ଗୁଣ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ, ଆକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାପିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। तस्मात् ଅନନ୍ୟଲଭ୍ୟତ୍ୱାत् अस्ति ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୟୋଃ ବେଦ ବିଷୟତ୍ୱମ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଅନନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ବେଦ, କାରଣ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଆକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନାହିଁ, ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକାର ନାହିଁ, କିଛି ସେ କଥା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଟା କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ନିରର୍ଥକ। ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଧି ପ୍ରମାଣ ଅଟେ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଧି ମଧ୍ୟ ବେଦ ବେଦ ବିଧି ବାକ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିଷୟ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଉପନିଷଦ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରମାଣ। କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ବେଦର ବିଷୟ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ କଥାକୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତଦ୍ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ବେଦସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଜାଣିବା, ସେଠି ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଟା ଗଲା, ପ୍ରଥମ ପାରାଟା ପିଲେ ବିଷୟ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। କହିଲେ ବେଦର ବିଷୟ କଣ? ବେଦର ବିଷୟ ହଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ବିଧି ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ତୁମକୁ ସହଜ ସରଳ କରିକି କହିଦେଲି। ଶେଷରେ ସେଇ ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫରେ କଣ କଣ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଧର୍ମ ପାଇଁ এই যে লেখা হয়েছি পূর্বোত্তর কাণ্ড সেটা তো দি লাইন ধর্ম ব্রহ্মণী বেদ বেदैक वेद्ये। তেণু প্রথম প্যারাগ্রাফ ধর্ম কথা ধর্ম পাই কুহাগলা, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা ব্রহ্মଙ୍କ পাই কুহাগলা ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରକୁ ଆସ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ, କାହିଁକି ଜାଣିବା, ନ ଜାଣିଲେ ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଠି ଏଠି ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ପ୍ରୟୋଜନ, ତଦ୍ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନେ ବେଦସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଜାଣିବା ହିଁ ବେଦର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ, ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ନ ଚ ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପା ବସୁମତି ରାଜା असौ गच्छति इत्यादि ज्ञानवत् ଅପୁରୁଷାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟବସାୟିତ୍ୱം ଶଙ୍କନୀୟମ୍। ଏଟାକୁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବି, ଅପୁରୁଷାର୍ଥ, ଅପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ ଯେ ଜାଣିବାଟା କେଉଁ ଭଳିଆ, ଜାଣିବାଟା ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବାଟା କୋଉ ଭଳିଆ। ତ ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ବସୁମତି, ସାତ ଦ୍ୱୀପ ଯୁକ୍ତ ବସୁମତି ପୃଥିବୀ ଅଟେ, ଏ ପ୍ରକାର ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନ ଏଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ରାଜା असौ गच्छति, ଏଇ ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ଜ୍ଞାନ, ଏମିତିକା ଜାଣିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଭଳିଆ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ବିଷୟ, ସିଏ ବସୁମତୀ ବା ପୃଥିବୀ ଆମର ସାତ ଦ୍ୱୀପ, ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଯୁକ୍ତା ହେଲା। ତାର ସାତଟା ଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ବା ଏଇ ରାଜା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନବତ୍, ଏସବୁ ଅପୁରୁଷାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଅପୁରୁଷାର୍ଥ ଅପର୍ଯ୍ୟବସାୟିତ୍ୱଂ ଶଙ୍କନୀୟମ୍, ୟାକୁ ଶଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରଯୁକ୍ତସ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥସ୍ୟ ସ୍ତୁୟମାନତ୍ୱାତ୍ ହେଲା। ଧର୍ମ ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ଧର୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ, କେମିତି ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମୟୋଃ ଜ୍ଞାନମ୍, ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୋଃ ଜ୍ଞାନମ୍, ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୋଃ ଜ୍ଞାନମ୍, এই ଦିଟା ଯାକର ଜ୍ଞାନ। ଏ ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତରତର ହେଇଯାଉଛି, କଣ କରିବା, ସମୟ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୋଃ ଜ୍ଞାନମ୍, ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୋଃ ଜ୍ଞାନମ୍ ଲୌକିକ ବସ୍ତୁବତ୍, ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନବତ୍ ନ ହେଲା। ଏତୟୋଃ ଜ୍ଞାନମ୍ କର, ଏତୟୋଃ ଏତୟୋଃ ଜ୍ଞାନମ୍ न लौकिकम। ସହଜ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ନ ଲୌକିକମ, ଏ ଦିଟା ଯାକ ଜ୍ଞାନ ଲୌକିକ ନୁହେଁ। ହଁ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନମ କୀଦୃଶମ୍ ନା, ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନମ, ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନମ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖ। ଏଠି ସେ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଜଗତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଟେ ହେଲା। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସପୋର୍ଟରେ ଧର୍ମ ଯାହା କୁହା ହେଇଛି ଲେଖିବ ତୁମେ, ମୁଁ ଖାଲି ଠାରି ଦଉଛି। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ, ଧର୍ମୋ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଜଗତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ଧର୍ମ। ତୁମେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ପୃଥିବୀ ସୂକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍, ଯୋଉଟା ସତ୍ୟଂ ବୃହତ୍ ଦୀକ୍ଷା, ସତ୍ୟଂ ବୃହତ୍ ଉଗ୍ରಂ ଦୀକ୍ଷା ତପୋ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ପୃଥିବୀಂ ଧାରୟନ୍ତି ସାନୋ ଭୂତସ୍ୟ ଭବ୍ୟସ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଉରୁମ୍
पत्नी उरुं नः कृणोतु, पत्नी उरुं पृथिवी न कृणोतु। ये जो लाइन कहा जाए से जो सातटा तत्व कहा जाए से सातटा तत्व ही धर्म प्रकृत रे धर्म विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा तणु लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम् अपनुदन्ति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। तैत्तिरीय आरण्यकर लाइन धर्म कहिले कर्म बुझेला तुमे कर्म को निजर आमर दैनंदिन कर्म को जदि तुमे यज्ञ भाव रे समर्पण यज्ञ कहले कौन अन्य पई समर्पण भाव अन्य पई त्यागर भाव सेटा कहीं हमें यज्ञ कहा जायछि ना देवताई द्रव्य त्यागः देवताई द्रव्य त्यागः जागः एटा जदि जागर डेफिनेशन हैला तेणु देवतांक उद्देश्य कर कि तुम आम जगतर कल्याण कौन से कम करुच कि निज अनुष्ठान कम करुच ताकू से भाव नहीं कि कले ता भी यज्ञ पिले है तेणु ता यज्ञ ही धर्म कर्म कहले ये यज्ञ को बुझाए तेणु ये जो डेफिनेशन तैतरीय आरण्यक दि जाइए तेणु जगतर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कहले जगतर जो जो कथा नहीं कि जगत स्थिर रही जगत प्रचलित जगत दंडायमान सेटा हूँ धर्म प्रतिष्ठित समस्त प्रजा कहले समस्त जीवगण मध्य धर्म प्रतिष्ठित एवं धर्म द्वारा आम जदि समुचित कर्म करुचे ताहले हमर पाप मध्य क्षय हब धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति तेणु धर्म को परम तत्व बोली कही था विद्वान माने तापरे उद्दंडस्य राज्ञः नियामकत्वात् विवदमानयोः पुरुषयोः मध्ये दुर्बलस्यापि राजा सहायवत् जय हेतुत्वात् च धर्मः पुरुषार्थः एठी गोटे लौकिक उदाहरण दियागला पिले से कहते जड़े उद्दंडस्य राज्ञः नियामकत्व गोटे उद्दंड व्यक्तिटे अन्य सांगे कलह करुच्ची राज्ञः नियाम राजा सेठी होचंदे नियामक है विवदमानयोः पुरुषयो उद्दंडस्य रासरी उद्दंडस्य माने दंडयुक्त राजांकर तो विवदमानयोः पुरुषयोः मध्ये विवदमान दिजन लोक विवादग्रस्त होइचंती तांका भितरु दुर्बल को सहायता करिवा राजा सहायवत राजा दुर्बल को सहाय कर धर दुर्बल लोकटा भूल करनी आर लोकटा ताको दोषी बोली ता सहित झगड़ा करुच्ची तेणु राजा दंडधारी हेले मध्य ताको सेठी साहाय्य करिवे इति जय हेतु से जय लाभ करिवो जहार दोष नहीं से जय लाभ करिवो दुर्बल हो कि सबल हो से हैला धर्म पुरुषार्थ तेणु सेठी धर्म ही पुरुषार्थ अटे हैला तथा च बाजसनेयिनः सृष्टि प्रकरणे समावनन्ति बाजसनेयी संहितारे सृष्टि प्रकरण रे कथा कहा जायछि जत श्रेयो रूपम अत्यसृजत धर्मं तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद् धर्मः तस्मात् धर्मात् परं नास्ति अथ बलियांशम आशंसते धर्मेण यथा राज्ञा एवं बृहदारण्यक उपनिषद लाइन एठी मध्य धर्मर प्रशंसा करा जायछि जे धर्म द्वारा ही राजा शासन करती धर्म द्वारा ही कण बलवान बलशाली बोली कहा जाए धर्म द्वारा ही बलशाली प्रशंसा करा जाए एक कथा को एठी कहा जायछि ब्रह्मविद आपनोति परम जे ब्रह्मविद से परम पद को प्राप्त हुए ये ब्रह्मंकर करा जायछि प्रशंसा तापरे ये धर्मर प्रशंसा सरला एबे ब्रह्मंकर प्रशंसा करा जायछि धर्म विश्वस्य जगतः परे एठी जत श्रेयो जत प्रकृत श्रेयो प्रकृतरे ख करिवो खरे तत् संधि है सेठी श्रेयः तत् श्रेयः रूप रूपम अत्यसृजत अत्यसृजत से वाक्यटा को पूरा करिवो गला एटी धर्मर प्रशंसा सरला धर्म ज्ञानम नाम धर्म प्रशंसा तापरे ब्रह्म ज्ञानम कहाँ कौन पे आवश्यक ब्रह्म ज्ञान मध्य परम पुरुषार्थ पे आवश्यक ब्रह्म ज्ञान ही निजे परम पुरुषार्थ है तेणु ये ब्रह्मंकर प्रशंसा कोटि कोटि कहुई ब्रह्मविद आपनोति परम जे ब्रह्मविद से परम पद प्राप्त होता है ब्रह्मविद लिखिब ताको ब्रह्मविद पूरा करिवो तापरे खरे पुणी कौन कहगला ब्रह्म वेद ब्रह्मी भवती जे ब्रह्म को जानुची से निजे ब्रह्म हो जाए से तो कथा जे ब्रह्म को जानिला पर ब्रह्म तादात्म्य हो जाए है ब्रह्म वेद ब्रह्मी भवती ताको पूरा करिवो तापरे तरती शोकं आत्मविद आत्मवा जे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान समान तेणु तरती शोकम आत्मविद एटा उपनिषद प्रसिद्ध वाक्य छांदोग उपनिषद तरती शोकम
ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣୁଛି ସେ ଶୋକକୁ ତରଣ କରିଯିବ, ସଂସାର ଶୋକକୁ ତରଣ କରିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତରତି ଶୋକମାତ୍ମବିତ୍। ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦିଷୁ ଶ୍ରୁତିଷୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ସୂଚଉଥିବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଉ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଉ ଏ ଉଭୟର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥୀ, ଅର୍ଥୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛତି ଇତି ଅର୍ଥୀ ହେଲା। ଏ କଥାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାମ୍ ଇଚ୍ଛତି ଇତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନମ୍ ଇଚ୍ଛତି ଇତି ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସିଏ ବେଦେ ଅଧିକାରୀ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଧର୍ମ କଣ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ହେଲା। ସଚ ତ୍ରୈବର୍ଣ୍ଣିକ, ଦେଖ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ ବି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ। ସଚ ତ୍ରୈବର୍ଣ୍ଣିକ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ବୋଲି ୱାର୍ଡଟାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ଫାସିସ୍ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସାୟଣଙ୍କ ସମୟ। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରୈବର୍ଣ୍ଣିକ ପୁରୁଷ, ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ରୟୋଃସ୍ତୁ ସତ୍ୟାମ୍ ଅପି ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷାୟାମ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପନୟନ ଅଭାବେନ, ଏଇଟା ହଉଛି କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଅଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ରାହିତ୍ୟାତ୍ ବେଦେ ଅଧିକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକାର ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏଟା ସାୟଣଙ୍କର ସମୟ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକରେ ସାୟଣଙ୍କର ଲାଇନ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକ ପୂର୍ବରୁ 1300 କେତେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମନା କରାହେଇନି। ଯଦି ମନା କରାହେଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ମାନେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଏବଂ କୁମାରିଳ ଭଟ୍ଟ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ କୁମାରିଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି, ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମୀମାଂସାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ, ଏବଂ ଶଙ୍କର କଣ କରୁଥିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ଦିଟା ଯାକ ତ ବେଦର ଗୋଟେ ଦିଟା ଭାଗ। ଆଚ୍ଛା, ମୀମାଂସା ଓ ବେଦାନ୍ତ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଇଛି କୋଉଠି? କାଶୀରେ ହେଲା। କାଶୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ତାହେଲେ ସେଠି ସର୍ତ୍ତ ଲେଖାଗଲା ଯେ କେହି କାହାକୁ ରାଗିକି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ଯେ ଏଇ କଥା ତୁମକୁ କହିଛି ମୁଁ ସମୟ ସମୟରେ, ଯେ ଯଦି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ରଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯିବେ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଯଦି ହାରିଯିବେ, ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଜଣେ ବାଳକ, ବାଳକ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଯୁବକ। ହଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ହାରିଯିବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଭାରତୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭାରତୀ ଦେଖ, ଯଦି ଏଇ କଥା ପିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଧିକାର ମାନେ ବେଦରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ବେଦର ତ ଦିଟା ଭାଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୀମାଂସା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବେଦାନ୍ତ। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଭାଗ ଉଭୟ ଭାରତୀ, ତାମାନେ ଏଠି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମୀମାଂସକ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତୀ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହବ। ସାରା କାଶୀରେ କଣ କେହି ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମିଳିଲେନି କଣ ହବା ପାଇଁ? ଜଜ୍ ହବା ପାଇଁ। ଜଜ୍ କହିଲେ କଣ କହିବ ତାଙ୍କୁ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯେ କିଏ ହାରିଲା କିଏ ଜିତିଲା ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଉଭୟ ଭାରତୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତି କମେ ଉଭୟ ଭାରତୀଙ୍କୁ ସେଠି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ବିଚାରକ ଭୂମିକାରେ ବସେଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅବନତି ହେଇଥିଲା, ଅବନତି ହେଇନଥିଲା, ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ସେଟା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି କି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେଟା ହେଇନି। ଉଭୟ ଭାରତୀ ସେଠି ଜଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପକ୍ଷପାତ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀର ପକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଏକଥା ବି ନାହିଁ କାହା ମନରେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଭାରତବର୍ଷ ଥିଲା ଆମର ଭାରତବର୍ଷ। ବୁଝି ହଉଛି? ଯୋଉଠି ସେଠି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହାରିଲା ପରେ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲଟା କରୁଥିଲେ, ବିଚାରକ ରୋଲ, ହଁ ସେଟା ସେ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ହରେଇଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କାମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କିଛି କହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ମାସେ ସମୟ ନେଇ ପୁଣି ସେସବୁ ଶିଖିକି ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲେ? କିଏ ହେଲେ ଜାଣିଛ? ଏଇ ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହେଲା। ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ବାର୍ତ୍ତିକ କଥା ଏବେ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ।
ତେବେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସେଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତକରେ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ତାର ସେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ମାନେ ବିଜୟନଗରମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କଥା ପିଲେ। ସେଟା ସାର୍ବଜନୀନ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଲୋକ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରୁଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମାନି ନେଉଛ, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡା କାହିଁକି ରୁଲ ହବ ନାହିଁ? ହଁ, ଯୋଉମାନେ ବେଦ ଦର୍ଶନ କଲେ 27 ଜଣ ଋଷି ନାରୀ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା କାହିଁକି ନିୟମ ହବ ନାହିଁ? ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରକ ହେଲେ ସେଇଟା କାହିଁକି ନିୟମ ହବ ନାହିଁ? ଏଇଟା କାହିଁକି ନିୟମ ହବ? ବୁଝିପାରୁଛ? କିଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାୟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଦର ଜଣେ ପରିନିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୱାନ, ସିଏ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ବି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହଉନି। ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ନା ମୌଞ୍ଜି ବନ୍ଧନ ମିଶ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ମୌଞ୍ଜି ବନ୍ଧନ ମିଶ୍ୟତେ ଲାଇନ୍ ସ୍ମୃତି ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନମ୍ ତୁ ପୁରାଣ ଆଦି ମୁଖେନ ଉପପଦ୍ୟତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତସ୍ମାତ୍ ତୈବର୍ଣ୍ଣିକ ପୁରୁଷାଣାଂ ବେଦ ମୁଖେନ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର। ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବେଦରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ କଥା ସାୟଣ ତାଙ୍କ ମତରେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରୟୋଜନ, ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଖକୁ। ଏଠି ଅଧିକାରୀ ବି କହିଦେଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିଦେଲେ ନା, ଏଠି ତୋରତି ଶୋକାତ୍ମବିତ ପରେ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିଦେଲେ। ଅଧିକାରୀ କିଏ ସେ ଜାଣିବ? ହଁ, ଅଧିକାରୀ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ତ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲା, ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିବ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ संबंध वेदस्य धर्म ब्रह्माभ्यांशः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः हैला। एई लाइन टा खाली लिखिदेले चलिबो। वेदस्य धर्म ब्रह्माभ्यांशः धर्म एवं ब्रह्म सहित धर्म ब्रह्माभ्यांशः प्रतिपाद्य धर्म एवं ब्रह्म को प्रतिपादन करिबो। तेणु प्रतिपादक प्रतिपाद्य प्रतिपादक प्रतिपाद्य प्रतिपादक 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 भाव संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक तदीय ज्ञानेन सह जन्य जनक भाव एवं ज्ञान सहित को भाया संबंध ज्ञान भी अच्छी ना एथिरे। तो से ताधुर ज्ञान जो उत्पन्न हव ज्ञानेन सह जन्य जनक भाव संबंध प्रतिपादन प्रतिपादन ज्ञान उत्पन्न हव ज्ञान सहित जन्य जनक भाव संबंध जन्य जनक भाव संबंध जन्य जनक भाव संबंध है। तो त्रैवर्णिक पुरुष ही सह उपकार्य उपकारक आ पुरुष कारण संबंधटा समस्त संगे हम। तो अधिकारी संगे कौन संबंध हम? अधिकारी संगे उपकारी उपकारक भाव उपकारी उपकारक भाव संबंध अधिकारिणा सह उपकारी उपकारक उपकारक भाव संबंध एମାନଙ୍କ सहित ए प्रकार संबंध हब। तो तापरे तदैव विषयादि अनुबंध चतुश्रृंग अवगत्य समाहित धियः धियः नाम समाहित बुद्धियुक्त श्रोतारः वेद व्याख्याने प्रवर्तन्ताम्। एई भली भाबरे वेद व्याख्यारे प्रवर्तित हवा उचित बोली एठारे कुहागला। अति गंभीरस्य एठी अधिकारी विटे सरिला। अति गंभीरस्य वेदार्थम अवबोधयितुम् अत्यंत गंभीर वेदर अर्थ को बुझिबा पाइका शिक्षादिनी षडंगानी प्रभृतानि शिक्षा प्रभृति छटा जाक अंग जानिबा दरकार। अतएव तेषां अपर विद्या रूपत्वं मुंडक उपनिषद अपर विद्या पराविद्या अपराविद्या दुई प्रकार विद्या। तेणु से अपराविद्या बोली कहुई कारण ऋग्वेद भी तो अपराविद्या केवल उपनिषद हूँ पराविद्या। तेणु मुंडक उपनिषद आदि आथर्वणिका आमनन्ति दे विद्ये वेदितव्ये। मुंडक उपनिषद रे विद्या विषय कहुई दीटी प्रकार विद्या अटे इति च हस्म जत ब्रह्मविदः वदन्ति परा जहाँ को ब्रह्मविद माने कहते सेटा परा विद्या च अपरा च। हाँ, आ गोटे हूँ अपरा विद्या।
तत्र अपरा विद्या किए ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषम् इति चारि वेद षड वेदांग ये सब अपरा विद्या अथ पराजया तद अक्षरं अधिगम्यते अक्षर ब्रह्म को जो विद्या द्वारा तुम जानी पारुछ से केवल परा विद्या इति साधनभूत धर्म ज्ञान हेतुत्वात् धर्म जानिबा पई ऋग्वेद यजुर्वेद षडंग चारि वेद षडंग दरकार किंतु ब्रह्म जानिबा पई का तुमको उपनिषद दरकार हैला षडंग सहितानां कर्मकांडानां अपर विद्यात्वम कर्मकांड होचे अपर विद्या एवं ज्ञानकांड हला परा विद्या सहिला कथा आ कोन कर्मकांड कहले सब चली गले ता भितरे चारि विद्या षड वेदांग मीमांसा न्याय दर्श सॉरी इतिहास पुराण सब तारि भितरे गला ହେଲା ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା କିଏ ସେ ଏକୁଟିଆ ଉପନିଷଦ ବାକି ରହିଲା ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭୂତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେତୁତ୍ୱାତ୍ ଉପନିଷଦାଂ ପରା ବିଦ୍ୟାତ୍ୱମ୍ ହେଲା ଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ପରା ବିଦ୍ୟା ଅପରା ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛା ଷଡ଼ଙ୍ଗ ବିଷୟକୁ ଆସ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ବିଷୟ ବେଦାଙ୍ଗାନି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4 ହଉଛି ବେଦାଙ୍ଗାନି ତୁମର ତାହେଲେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କହିଦଉଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ତୁମକୁ 3 ଯାଏ କହିଛି ରେ ପିଲେ ତୁମକୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ତାକୁ ଏକାଠି କରିଛ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏକାଠି କରିଛ ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶଂସା ତ ଅଧିକାରୀ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କହିଲେ ଆଜି ଏବେ ଦିଟା ଏବେ ପଢିଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ ତାକୁ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ସ୍ଥାଣୁର ଭାରହାର ଏଭଳିଆ ହେଲା କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ପଢିଛେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶଂସାରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କରିଛେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଯୋଗାତ ସେଟା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଯୋଗାତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମ୍ ଶବ୍ଦାତ ଏ ଯୋଉ ଲାଇନ ଗୁଡା ସବୁ ପଢିଲେ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ପଡିବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ସେତିକି ତୁମର 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏଇନା ଗଢେଇଦେବି ତ ବେଦାଙ୍ଗାନି ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ସେଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ ବେଦାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ତାକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ବେଦାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢି ଆସୁଛେ କୋଉଠୁ ପଢି ଆସିଲେଣି ବେଦାଙ୍ଗ